Again, Monster, you were just starting to touch on it, but some of these initial 50-50s, particularly that one down at Drift Ridge, not going the way that maybe some of these players might have expected. And crazy, look at this, the 50-50 Stain and Datus landing directly on top of Seti and Cammy. Really looking to play upset here. Seti quite doesn't land perfectly inside. He doesn't get a weapon first, but Cammy does. Cammy does exactly what he needs to. Gets the finish here, gets the siphon as well. And it's all in his favor right now. Here comes the pressure. But it's all up to Datus to keep the hopes of Asia alive here. They managed to win out game number one. Seti, though, relatively low. We see Kanata as well, striking back for revenge there with a knock onto Malabuka. But the action here at Frenzy Fields, it's continuing to build as Datus now looking for a little bit of a wraparound just outside of this barn. Datus getting some nice shots. Seti will go down. Now it's just a 1v1 between Cammy and Datus. Man, Datus really showing us what he is capable of. Coming second, the FNC has major thing for the Asian region, but no, comes in and Cammy finishes the job. They strike back, but it's not over yet. Meanwhile, it looks like Kanata and Agers have also finished the deed on their side of the map. You got to think, look, Kylie Fastroki listening to what's happening here. So Cammy and Seti are not safe just yet. Meanwhile, North, Pars, Baka, coming out of the early game, they had 3 eliminations. So it wasn't just this team they finished. They had more to fight after this. But it started with Pars and Baka getting that early duo elimination onto Misha and Teeny. And whether or not they can look for a repeat instance is all going to boil down to whether or not Baka and Pars really want to try and take a more aggressive push here. We Hollow Whispers have to bounce back, though. We absolutely have to look at a quick highlight here. Take a look at how Kanata, with the redemption shot here, opens up onto Malabuka. The greed was real. He finishes him off. And then Thomas HD in the distance. The shoes were changed. Put on the other foot here. They secure the slurp truck. Get the double angle, and Kanata aggressively slides on over to get the full finish. And now they have a chance to fight back here. We could be seeing both of them in Sunday finals. If it wasn't for that slurp truck, things might have looked a little different there for Kanata, because I don't know if you noticed, but only 8 shots left in that twin mag. But again, now it's going to be Thomas and Malabuka who are left to sit and simmer, wait to see whether or not they can finalize things there in game 3. Crazy to think too, there's only 5 games, right? And all of a sudden now, 2 of our favorite duos, one from EU and NA, now have a chance here to really sit, make a big deal and push their way up the standings. Really showing you that, hey, there's a limited number of opportunities and you have to make the best of it. I told you, Fastroki and company might be coming on over, and look at this. They're here to play upset. Cammy and Seti, they might have dealt with Stain and Datus at the beginning, but they still have plenty of work cut out for them. Fastroki, just slightly above Cammy for the time being. Cammy, though, doing a good job utilizing these builds. Some brick gonna be going out. Not enough yet for Fastroki to feel comfortable. But it's Cammy with that left side peek, a bit tough to try and work with. Seti watching the side angle here, seeing if he can take advantage of any opening, cracking the armor here. But Fastroki putting the pressure on. Starting to run low on ammunition here, so he will have to be careful or make a decision here to full commit. Instead, gets punished first, cutting right through the over shields and the additional shield pot there, so he is going to have to dig into it. Meanwhile, Kylie with the side angle, suppressed pistol, putting in good work here. We like the angles, but said he's clapping back. Ooh, another great angle. Cammy really hitting the tags when it matters right now. That's tough for Kylie as well. I mean, he's really got to get up close and personal. That suppressed pistol going to be difficult to work with in comparison to that sharp tooth. But Cammy, Seti, they are not willing to budge. They are staying as close to each other as possible because they also want to make sure they stay in contention of this capture point, not trying to let it go for free towards Kylie and Fastroki. It seems for the time being, they have successfully managed to push them off entirely. So it does look as though Cammy and Seti are going to buy themselves just enough time, and the capture point will be in their favor. Meanwhile, Pink and Vico lurking nearby. They're contesting half of the split off of Acorn and Cold. But now, on the other side, Slappy Shores, Tayson, and Merstache. Here's the team that can truly take home the grand finals if they can make it there. Definitely a pick, indeed. What a tower base, though, for Tayson. I mean, you got a couple of med miss waiting, ample amounts of shield potions, including a couple of big shield potions. So for Tayson,
his sole responsibility for the time being is just to establish as much surge damage control as possible. And it looks as though the Limpy tells a different story, or actually a same story if you're Pars and Baka. Because for the time being, Teeny at least, no longer in the lobby. Yeah, Pars and Baka turned online now and get the finish onto Teeny. There it is. So the full finish onto Misha and Teeny, both sent back to the lobby. Meanwhile, there is another duo lurking from above. Chubbs and Bryce looking on down, trying to see what they can do to influence this exchange here. Can they find tags to go ahead and put themselves in a successful position? So far, so good, but these are absolutely important exchanges here. And listen, Pars and Baka, man, you got to give them some respect, dude. When it comes down to performing, you would have thought at the Invitational, hey, look, we don't have LAN experience. What's going to happen? Nope. They are here showing that they didn't need it. And they're even better than the last time we saw them. Don't really need LAN experience if you can just trust your instincts as a player. And that seems to be exactly the mentality here for Pars. Just breaking through Teeny's builds. Teeny, absolutely no health to work with in that circumstance. But it's a nice establishing point there, because now that is 2 games back-to-back. That's going to start to pose a real issue here, because again, Monster, it's only 5 games. And for Misha and Teeny to be knocked so early on, they've got some ground to really make up for at this point. A lot of ground to make up. Recover to be made here, but Acorn, Cole looking good so far. Vibing out here, trying to see if he can farm some surge in a distance. Meanwhile, Ritual will find a knock onto Edgy. And Ritual, what a surprise from them. I did not expect them to have such standout performances, especially with such a strong game one, and then an even better start to their game 2 so far. Here's Jamon and Yuma. Very, very interesting duo right here. Just kind of floating around for the time being. Just waiting to determine which direction. It seems as though they're just gonna build a little bit further into this jungle biome. And Yuma, Neymon, doesn't seem as though they have any other incentive for the time being as far as aggression is concerned, but might be having to pick things up a little bit, as again, we did see some teams struggling a bit in game number 1 as far as that surge damage threshold was concerned. Yeah, for Strokey and Kylie, definitely not gonna have a problem with that right now. One of the few teams with an elimination right now. Already making a move deep into the outskirts here as they see there's a potential cachet left behind, so just trying to secure what they can. Brick needed, metal needed, so very important for them to get their rotation loop route down snappy here, as the zone will be pushing in pretty quickly. On the other side, Pink and Vico from the Frenzy Farms now up to a high ground position here. Opting to go for trades, and oh, what a dirty angle there for Vico. Those are extremely important onto teams inside the Mega City. But again, we see some of the action that's been unfolding here so far, but we've got Levin to give us even more. Thank you very much, Taco. Look, we just saw Pink and Vika there on the screen. We've seen Acorn and Code in this game as well. Coming into this game, both these teams in the top 10. If you know anything about me, I like to see action. I like to see fighting. And I thought these two were going to be fighting. And even Pink himself said, look, we might have to fight them. There's not enough loot in this area for both of us to share. But they're somehow making it work. So far in game 1, both of them, they're making things so scrappy. Every single bit of loot they can get, they're going for. And somehow they're in the top 10. If they can continue, I expect both of these teams to qual. But when it comes time to grand finals, I don't expect them to be friendly anymore. I'm thinking if they can both qualify, that's when we're going to start to see some action for them. That's an excellent point. It's one thing to make your way through a top 25 being the the hurdle to overcome. That's a pretty low barrier for some of these top tier competitors. But when you get to finals, you know it's going to be a lot harder now, as number 1 is all that matters for the best of the best. That's got to be every duo for themselves at that point, and Pink especially. Yeah. I mean, you have to consider what he even mentioned in one of the pre-show videos that we saw. Cap Metal is so important for him, and you have to expect that at his split drop, he is not trying
to share by any means with anyone else. Well, take a look at this. Zagu and Peppo actually have finally found themselves in elimination. Last game taken out a lot earlier than they would have liked. So this is their chance to go ahead and bounce back, put some numbers on the board. And they have a very, very interesting strategy. They're actually healing Striker and getting as much surge as possible. What a unique position to be in, but also you have to be so smart to think like this. This is how, again, ahead Zagu and Peppo are. But imagine being Striker, your fate completely decided, just watching yourself benefit some of your competitors to the utmost extent. And if you're a Fortnite like super nerd like I am, that right there, that was genius. That was so genius. So genius. Meanwhile, he's got to get a different sort of strategy going. Decent span out here. Will get some nice shots onto Mustache. Actually tags him up all the way into his white HP, but still holding strong here. Worthy doesn't seem all that excited to give up this positioning that he's established just yet, and for good reason. It's a pretty nice aerial view. Here's Gyros and Shari now. Mira ese cante con una gatúbela. Already starting to hold more center than the last game, so this will be a very much different terrain than what we just saw in the last game. That's going to be probably a warm welcome for these Western teams that don't seem to get very lucky often. A la madre. But as we know it, anything can, of course, happen here. Ese cante tenía de todo ahí adentro. That'd be so scary sliding over the ice just then. You're just hoping that no one's going to be able to catch sight of you, but Cooper, not sure he's even fully aware of the fact that Zagu and Peppo are based just a little bit more towards the interior of this jungle trench. Miro following suit behind Cooper. These teams trying to make sure they don't stray too far from each other, but still wanting to Se parece que es de control. make sure of the fact that they are collecting the resources they need. Because we saw just how congested that last game was, especially with the way that zone was pulling so viciously over the water. So much of these teams were just getting trapped inside of that mid-layer territory. Meanwhile, the Rift Island is going to start to formulate here, jumping just outside of Ritual's salió la isla. perspectives there. They can be the first to take a stab at it, and if they secure this, I mean, surely top 25 is locked in the bag, as they were in the 76-point threshold range of total points. So they can get a big 15 here with the Elans and some placement. They will be in the top 25. It could be done and dusted here, as there are only 5 games, but no, instead they say, hey, look, let's go for the full Rift, get straight to the top. No zipline for us. Estrategia única, para. But it works out at the end Mi here. madre. Able to juke out some of those distant shots in the air, and being the first ones to actually touch down on Rift Island does mean that they'll be the first to try and make use of those bonus objective points with the Capture Island point. But again, Ritual, I mean, who did we see last game on the Rift Island? It was Thomas Malabuka. Well, guess what? They got eliminated super early by Kanata and Adrius. So now it doesn't seem as though there's anyone posing too much of a threat, but Baka and Pars, they've been fighting for as long as the game has started, it seems. Yeah, it's still Chubb's team too. Chubbs was looking at them before. It seems like he's given them a problem on the rotate into the zone. And look at the cost of Bryce, because Bryce was fallen at some point or another as they've made their way to this position here. But at this point, it almost seems as though Chubbs is just trying to waste Baka and Pars' time, trying to force them into expending some of their resources, some of their splashes and heals that they might not have wanted to let go of otherwise. Pero yo no he visto ningún pro, o sea, no he visto Again, ningún it's still early on. Bars goes into the box, he's going for the full push. Baka's here to back him up. And this is what happens. You shake the hornet's nest and you might get stung. And luckily for him, he will escape somehow, some way, barely sliding his way out the side there. Baka has a different goal in mind, though. He's going to go around the outskirts here. No stranger to the zone. Cobrate. Play with it, but ouch. That surely wasn't a part of the strategy here, as Chubbs 2 stood behind. Tough spot to be in now.
But look at Chubbs' builds. They're running incredibly low. He's actually going to forfeit. Coge ese sprint antes para que lo mueva de ahí. It's not like Baka Empires have any idea, but now Chubbs seemingly under pressure. Digo, el que voló ahí. Further out. Still has to make his way. Ese J. Sechenko. He'll find a reboot ban opportunity either this late in. Chacho, esta vaina empezó tempranísimo esta vuelta. Yo quería que era las 3 de la tarde. Y era las 10 de la mañana. Qué lejos estaba esa vaina. But not humiliated. They do have a true chance now. Finding tags here now into Thoric and Bolts. Of course, some of NA's best there too. Very few can say they've wielded the pickaxe of champions, but hold up, jump in with Kylie and Festroki, who's already gotten an elimination. This is actually a full finish that they picked up, potentially onto Cammy. And now Seti is by himself. My, oh my, what a tough spot to be in for Cammy and Seti. Of course, didn't pull the luck of the draw game 1 and now game 2. Not going in their favor. Esa gente usan editar es como desayuno cada día. Lower bracket push. It's the fact that Seti and Cammy already had to deal with one nuance at the start of match number 2. Wait, no way he gets the save, right? Seti going for it. So might close. make it to Cammy in time, but unfortunately the rocket ram speed just not enough. Having the reboot card though, we talked about how difficult it can be to look for that reboot ban opportunity, but it might actually be the intention from Seti at this point, because it's a lot easier to make it into that end game if you have your duo with you. That is right. Well, last game we saw Booga make it work as a solo with no threats. This time Seti says, no, I'm not going to endgame by myself. He's going into the storm for a reboot. Let's see if it ends up working out. Meanwhile, Queasy and Vino continue to farm their surge tags here. Desperately in need though. 145 damage above that. Ahora, esa distancia le metían a estos tiros, It's not going to be enough, not for long at least. They're recognizing the potential threat looming. Here comes the rotate though. Another sniper in hand here, so Vino really flexing and exercising his sniper play here. It's Kanata who's in front of him. They gotta be careful. Sí, we gotta be careful. Vino though, taking his time with the approach, as you would expect. Have to keep him fine for as much of a fragger as he is. Oh no, it's trouble though for threats here. He's got a nice knock, it seems. Might be able to find the double finish, but still, Anon doing everything in his power to delay as long as he can, but this storm is so problematic. Tipo está muertísimo, se le va a salvar. Trying to see if he can finish the job now onto Anon. Ábrele. He wants this refresh of materials from both Suns and Anon, bound to get something for his troubles at this point. Gold sharp tooth pump. Prime ready to go. That right side peek. Yeah. Miss there for threats, but he will be able to capitalize. Close out. Lo llevó. Elimination secured here. And that's going to be Oshi taken down by NA. If it wasn't for that overshield, he was done. He had 2 eliminations worth there. That's 100 HP in Siphon, and he ended with 86 health, by the way. Mira como laguea el juego. Quite add up, so he needed a little more that we couldn't see if it was that overshield that Es demasiado, güey. right? Gosh, how close that Ay. was. Well, for QND, Rapid here, Middle East, 2 of their finest here. It's time to get on into this new zone here. Long rotate to make, and it's going to be a tough one for Sí, them. sí, laguea, el servidor laguea. Meanwhile, out of the top 5 here, only 3 duos remaining here in game 2. For Stroky and Kylie down, and Shari, Vision View down there. You can see on the right. On the bright side, though, for QND and Rapid, Bueno. did see them with that Storm Chaser. Se acerca al final. Benefit them a decent amount. They continue to look for those rotations. Klonsky and Grolls, on the other hand, Y Tucci. doing the job as far as getting. Y Tucci, llegamos, era más temprano y Tucci, no era las 3 de la tarde, era más temprano. See if they can get more, but unfortunately, when you are this far below the damage threshold, 320, and then some to work with as far as damage is concerned, and that number only growing bigger. Yeah. No era las 3 de la tarde y Tucci, era las 10 de la mañana. They need a lot more. Coming up quite short here. A las 10 de la mañana, muchachos, era. Y yo estoy llegando ahora, estaba haciendo una diligencia. Y que a prepararme, dije para las 3, que a prepararme que era las 10 de la mañana, yo había empezado, ya pasando pelea ya.
One false move and they are Pasaron down dos now. peleas ya. Ni yo tampoco, no lo sabíamos, no sabíamos. Yo no sabía. Some of these other teams might just get eliminated all of a sudden because we have seen circumstances where teams might be relatively far behind. No investigué realmente. Tenía que investigar, pero bueno. The gap isn't as big as it initially seemed, but for Vico and Pink, they've got a whole Pero ya tú sabes, está dado al carajo esta vaina. is definitely on right now, but it's on Pink. Se lo llevó. Is the one who's going to clutch up here when it matters. And although he may have saved Cammy, unfortunately, it does seem like he has to continue to ride this one out. It was definitely worth it, though, because at the end of the day, they picked up eliminations, and he picks up 2 more now. Ay, ay, ay. This is still a game that's worthy of earning at least some points, right? Remember, at a very, very early finish. Aquí andamos, todo frío. If there's anybody that knows how to play the low ground, Eso sí, aquí andamos. as well. So, Tark being through as a solo. Pero está picante la vaina, o sea. Isn't necessarily Tan fuerte los tigres. impossible, but man, with some of these teams that are looming just outside of where he's currently situated, it is going to be tough. And Taysom Merstash, they're going to be crossing just next to Seti, and Seti, he's going to have to continue trying to play from that far backside of the zone. And meanwhile, Alex still has the high ground there. Just for Had, Hero, it's next door. Big shots going out to teams in the distance here. Hoping to pull zone, but Had and Hero put in the shots here. Man, Geras and Shari, 4 elim. Geras and Shari definitely with the 4 eliminations so far. A ver quién gana esta. Yo no he visto ni uno de los que yo creo conocer, de los famosos. No he visto ni uno en esta partida. Vamos a ver quién gana esta. Ya está todo el mundo junto en el medio. Definitely a close one there. Meanwhile, Reet finds another elimination there. Worthy, who had the high ground, gets knocked by Hero. Okay, so they must have over-peaked from their position, and now they've been taken down. That could be a potential huge swing. Could Middle East be winning? No sé quién es Papita. No me acuerdo de Papita. ¿Quién es Papita? Caquita, será Caquita Johnson. Yo tengo mucho que no veo Caquita Johnson. And look, Hero is trying to make their way up, but the resistance up top is Vino and Queasy. If there's one thing that Queasy and Veno love to do, it is take height by that. Yo tengo mucho que no, yo lo vi en Discord fue. No, tiene mucho que no pasa por aquí. Can't count your chicks before they hatch sort of mentality. As Kanata in the elimination feed seems to have found POTUS Eye, Snazy as well. Ay, bendito. As though NA definitely striking back. Bueno, quedan 42. Ritual still alive. Even Okis is up right now. Saw him mixed in the feed. Those are a few of the NA competitors that are up. Sí, tengo mucho que lo veo Caquita. Muchas veces que dejan de ver Twitch y se ponen a ver otra cosa, ven YouTube. Se le daña el teléfono, se le daña la computadora, no tienen internet, hay muchas razones por las cuales no pueden. 49 damage above the surge now. Halfway through material, this is a tough spot to be in. Here's the Amzo's look. Mid to high ground here. Moving all the way across. Beautifully done and clean execution on the rotate here. He actually takes down Middle Eastern's Hero there. So that was that second to high ground team, and now they just have to deal with Queasy. Es que no, una partida normal no se pone así. Una partida normal no se pone así de jugadores. O sea, todo hacen en un mismo sitio. No se pone así una partida normal. Uf, le entraron. Lo llevan a los dos. Solo con esto a lo mejor, Emilio. Oye, por lo que, loco, una partida normal es difícil ponerla así, oíste. Difícil ponerla así una partida normal, loco. I just can't wait till we get another listen in later because you know Cammy and Seti are putting down the comms needed here to navigate through this game so effortlessly, making it look easy. Meanwhile, on the low ground, here's Middle East. Fahad here, representing 4 elims right now. What a big spot to be in. Showing us just how sí, solo se ven torneos de vaina así. No puede entrar al Discord, Millo. Vamos para el Discord, ¿qué es lo que es? Joining us for the upper bracket, you had to perform el calor, gante. in the upper tier of the 50 to be here today. Ay, uf. No. Inside the top 16 there. Pura cacería lo que hay aquí ahora mismo.
Yamzo and Rise just doing such a great job leading the charge on the low. Dale, dale, todo frío. The front side of the zone, just doing their best to cut off everybody that keeps trying to traverse into their territory. As now Yeman will meet the same fate as so many others so far. Ay, mi madre. Though, still managing to tarp his way through, but running so incredibly low, only has 8 builds, make that 6 left to his name, hoping that he can find a straggling refresh anywhere. The one who's gonna find that refresh is Fahad. He finds Okus there straggling in the distance, but hold up, here's Reed. No ritual in sight by himself. We already seen him do it once. He clutches up, goes in and takes down Pars. Once friends, now enemies here on the stage. Meanwhile, Seti says, hold up. ¿Cuánto lleva ese? Lleva dos veces. Uf, ay, por poco lleva 3 y se lo llevan. Este lleva 4. But Shari comes to the rescue here for his teammate, and he is the new king of height for a second. But Loco, qué locura esta partida. Qué locura. Not known for the big Elans, but so far the placement point's exactly where you expect it to be. Here's the Uf, abajo. Clap from the side here. Tengo una escopetazo nada más. He cannot flirt with the storm here. Acorn's clutching at the moment. Acorn's trying to do what he can. He's got that auto Maven Ay, primed and ready, bendito. but at the same time, even with the Maven auto, he's not going to be able to miss a singular shot. He has hardly any HP to work with when you consider the shield that he's missing. He's doing a great job so far. Continuing by time, only 1 build left though. This next moment has to be his best. Quixie doesn't see it coming. His the elimination. He needs just enough builds to keep going up. Bárbaro. Elimination there. Sorry now looking for it. They have 9 eliminations. Acorn. ¡Ay! Te moriste en el aire. Come on down. No. Te moriste en el aire. No, se sobrevivió. But the zone is ticking, gets right into it. Okay. He's got a couple opportunities here. Solo dos. Still though, Se lo llevaron. Evon Charlie, ganador. the second game now alongside Giras. Evo Sack Charlie. Squirrely there. Mira, un carajito de 16 años fácilmente, 17 años. Seti having eliminated Gira. 16, 17 años se llevó esta partida. And we've got Frankie standing by to get into their minds. That was quite the performance. How Ay, la de did you dúo feel esta. in those final moments of that game? Great. And what Mira, was going nervioso through el your carajito. mind? Because Primera you vez en had su vida, Americans el Twitch flying up les into the reventó. air, getting the information of you, but you had Ya le va a reventar el Twitch, le va a reventar Twitch, le va a reventar todas las redes, le van a reventar. Clutching in front of all of these people. Amazing. Amazing. That's Mira. a perfect word. La única que le dice, What yes. was it like watching Cherry in that situation? It was Amazing. great. I mean, Ok. anyway, like in this Ay, la que decía situation, por el carajito. we have so many points. We are already like basically quad. So I was just chilling, and I believed in him. I knew he will win it. I love this vote of confidence. Güey, mira la forma en la oreja de ese tipo de la bocina. Games in. So are you already thinking about Mira la forma en la oreja de la bocina. Mira la forma. Mira. Cómo tiene la marca del headphone en la bocina ahí. Del tiempo que ese tigre tiene pegado a esa bocina. Que no se lo quita, güey. Obviously. Ya tiene la marca del círculo en la bocina. What sets you Oh apart? my god. Mira la marca. No sé si ustedes lo logran ver. La marca encima de la oreja de la bocina. I think that's all. Well, Ella ni pelo tiene ahí. strategy pay off. Ave María Purísima, desde que se levanta es Right ¡puc! now, Giras and Cherry, everyone. Man, oh man, to compete on this stage in and of itself is an honor. But to get a Diablo, victory royale in a circumstance like this with a crowd this electric, that is something. Para mí está calor por eso, me digo, coño, loco. Es pile de hora que dura esos carajitos con esa bocina puesta. But they made it count. We've seen teams that haven't had that sort of zone lot, you could say, actually pop off, but these guys, they made it count when they did get the zone. Loco, ¿tú viste qué final, Bárbaro? ¿Tú ves esa vaina? Double-digit eliminations. I did not expect to see that so early on in the competition. They pretty much were grabbing eliminations as soon as the game started, and by zone 8 they had 4. Ah, bueno, pues mira la bocina, mira, el loco para, tú sabes, ya él tiene la marca durísima en la bocina. They deserve their VR.
La marca dura que tienen esa bocina en esa oreja. Solos right there at the end, all battling it out, and that's what we love to see from this. It's solos clutching up on the big stage, and that's really not easy. So mira, esta carajita parece una doña. Mira, muchacha, parece una doña ella. Mira esta carajita. Ella no es vieja, pero parece una señora. Tiene como ese semblante de señora adulta. Mira. De esa señora de 42 años. No es tan joven, ¿verdad? Loco, tiene un flow así de señora de 40 años. Es lo que me da. Es lo que me da, como que tiene 40 años la señora. Digo, coño, doña, usted da como unos añitos, doña. Usted está pegada de mí ahí. ¿Cómo se llama ella? ¿Ya tú lo averiguaste? Diablo, ya yo tiene la correcta y de todo. ¿Quién es ella, ¿Ya tú lo averiguaste? It's just like, he was like, you know, he's like an autopilot, high ground. I mean, oh no. I think that, honestly, Mira, pero yo no he visto famoso hoy. Mira, aquí está Agente Riff, Ebosa, que fue el que ganó ahora los puntos, Agente Gol, Agente Pars, que sé yo cuánto, Elite, Grip, Aiki. Ella es bien en el casteo del primer mundial. Ah, bueno. No, bien en el casteo, bien en la edad. Pero aquí yo no he visto los grandes, Millo. Aquí yo no he visto ni a ninguno de los famosos, ni los que ganan el otro año, ni nada por el estilo. A Ninja no lo veo ni que calificó. ¿Cómo se llama el que ganó el otro año? Ah, Buga. Ah, mañana hay que jugar a Clit y Buga. Ok. El Buga que ganó el otro año. Mañana hay que juega. Pero hoy están eliminando mucho pro. Ninja no juega competitivo. Ninja ni califica en lo competitivo. Ninja ni califica en lo competitivo. Everyone is one shot to the other. In this case, coming down to 1-1, it is so hectic on this stage. I mean, in this situation, we've talked about it almost seemingly all year. When Queasy and Veno aren't on height in that endgame, mira, el pobre carajito asustado de que gané. Ganamos. 13. Óyeme, ellos dos eliminaron a 13. A 13 eliminan a ellos, bárbaro. Eliminar a 13 pro no es un cachú, bárbaro. Eliminar a 13 pro. Ok, que hay mucha presión, que los pros tienen presión y que sé yo cuánto, pero loco. Son 13. Such as Rift Island, getting those 15 points, and that is actually what's going to be pushing them into that first place spot. But also, look at the placements. They are currently tied with. Ellos están de segundo incluso. Ganan esta y como quiera están de segundo. Pero el que conste, ellos eliminan 13 igual que los primer lugar. Igual que el primer lugar, ellos eliminaron 13. No sé qué otra cosa que le da más puntos a los que están en primer lugar. Hopping in the box, you can feel the energy, you can feel the crowd just go, wow, how has he gone about that? And that's what he's all about. But we can't take Ritual. I mean, he's doing a great job as well. He actually had more eliminations than. No, muchachos, se acabó esa partida. Ahora es que falta mambo. Se acabó esa partida. Faltan como 3. ¿Cuántas partidas son, Millo? 6. Faltan como 3 partidas todavía. Faltan como 3 o 4 partidas. Yo llegué tarde, pero creo que faltan 3 partidas todavía. Is wild, and I think especially for him, he's someone that for a long time, especially when it was NA East, NA West, he kept saying things like, I want to go up against these other regions because I want to prove that I have what it takes to compete.
I mean, what a better place to do it, right? He's making the crowd happy. He's making us happy, making the team happy in first place spot as well. Right there at the end, we saw the player actually going for the med miss. He said, no, you're not having that med miss. I'm coming straight in there. And the reaction from the crowd was so cool at that moment. And well, I already mentioned them, but Acorn En lo que ellos hablan, déjame yo buscar as well. algo para And tomar. I love to see NA on top, Minnie. What's going on? I mean, NA on En lo top que is preparan la otra a difficult partida. one for them, but you know, I like the way they've No están adapted their pillados. play style, and of course they're doing very, very well at the moment. We can see this going through in this later stage of the game. I think there was a moment in this end game where they were trying to look up for that high ground, didn't quite happen for them, but these mid to low ground layers is what they're known for. It's what they did so great in Major #1, and as I said earlier, they've actually adapted their drop spot. Levin said it so well in that mid game segment. We saw them actually going further away from Pink and Vico, which is something that I didn't expect to happen. I thought they'd just go for a full-on 50-50. It's day one, why not? And of course, it's working out for them. And Acorn doing such a great job solo clutching. We've seen him do it before, and he's done it again. Such a clean elimination there, and you know that they're feeling good going into game number 3 and 3rd spot. And at some point, I mean, if looking at the points and kind of calculating it, maybe our top 3 have kind of already solidified themselves into grand finals. Obviously, crazy things can happen, right? I mean, we've seen our top teams be eliminated on drop, so that might not be solidified just yet, but still, they have to be feeling even more confident going into the next 3 games. Absolutely. And, you know, we have thoughts and perspectives. We actually have Vivid standing by with community favorite Reddish. Viv, what's she have to say? I told you guys I was going to be coming from the lounge throughout the weekend. This time around, we have Reddish joining us, a fantastic creator in the Fortnite space. And she told me that this is actually her first time experiencing an event as a fan. So tell us all, how has it been experiencing the Global Championship so far? I've honestly been watching, I think, FPCS for the last 3 years, but as you said, first time watching from an audience. It feels incredible. I'm seated right next to... Sorry, guys. Sorry. We actually have to go back to the desk, so we're going to toss it back to Zeke and the crew. Don't worry. I will the mic. find a way to talk with you soon. Don't you worry, Reddish. Don't you worry. Man, this has been such an incredible start to the day. The first 2 games of the Global Championships, especially in the upper bracket. Kelly, you said something that interested me. Oh. You talked about these top 3 and how they potentially might have already qualified, right? Right. What we saw kind of out of Queasy and Venda was they had this strong start. And it's like, okay, well, remember, top 25, what do those points look like? After one good game, a duo could very well just qualify, right? They might just need a good game with a couple VR, or a couple eliminations rather, and it might be just enough. It definitely might. I think for now, these teams that are in this sort of top 5, top 3, realistically, you have to think that they have got it in the bag. But as you mentioned, Z, anything can happen. They've got to keep their foot on the gas, because not only is it really, really good to, of course, be at the top of the leaderboard, it's also really, really good practice, really good to be in this environment. What are these other teams from these other regions going to do? Because who knows? Come Sunday, it could be anyone's game. Well, we're talking about foot on the gas. We got to talk about Cammy and Seti there, going up 21 placements, obviously, going down early in game number 1. That's going to put them in the 2nd page of our lobby list. But we got to talk about Seti using the rocket ram once again. That seems to be where the utilization of this rocket ram is going. Launching high into the sky, seeing where the rest of the lobby is. I love this. And yes, by having the rocket ram, you see that a lot of these teams are forgoing that 3rd heal, which can be incredibly beneficial. But it just has so much more utilization than I think I initially thought. And it just shows how good this Esa partida tuvo muy picante. Muy picante tuvo esa partida. as a collective, but we have to remember these guys are both incredibly talented players. Imagino que ahora ya están organizándose. Come first and second, and they're just like a duo that have just decided to play in that. El radiantico ahí, la señora. And I like to see the fact that we can have trust in Seti, trust in Cammy to clutch up in the big moments, because they're not going to be nervous. And you know what else we have trust in? Queasy and Vino going for height. Of course. If it's not them, it's the others. There's so much more. Now, I promised you an interview with Reddish. We're going back to Vivid in the Creator Lounge. Let's do this. And we're back. Sorry about that. Tato, checo, to frío. More of a mic drop earlier. I ended up breaking the microphone. But I'll introduce her again. It's going to be Reddish, a fantastic creator in the Fortnite scene. And like I was saying, this is actually her first time out at an event, being a fan. So let us all know how it has been experiencing the Global Championship.
It's been phenomenal. I was saying earlier, but you didn't hear it, that I've been watching every single FNCS for like the last 3 years, I think. But this is my first time watching from an audience. I couldn't make it to the US last time, and it's been crazy. I'm sitting right next to Gentlemates, the French people, and they go crazy every 2 minutes. The audience goes crazy. And also, I have to Ella está diciendo ahí que en la mañana cuando se levantó, se olvidó cepillarse y arrancó para allá de una vez. No se bañó heavy, así que lo que se puso fue lo que halló. Por eso fue que sufrió patacito de cuadrar, porque se puso lo que encontró en el camino. Who's been doing well throughout the day. Of course, this is the upper bracket. We have 25 teams going directly into the finals after today. Give us a couple names that you think are going. Él no está contando que ese abrigo que él compró se lo robó a Flash, que a Flash le gustaban esos rayitos y vaina. Pero después se dio cuenta que Flash se lo había robado a Bruno Díaz y vaina. Por eso es lo que dejó, quedó con él. I don't know, so many teams are doing amazing. We have Cold and Acorn, Pink and Vico, Seti and Cam. Ella nos dijo que compró un desodorante de alumbre, pero no le funcionó y le dio piligrajo. Who's gonna make it in the end? But all of them are amazing and super talented at this video game. Awesome. And for anybody that would love to check out your content, Reddish, let them know where they can find you. Reddish on Twitch, or I'm Reddish on Twitter. There it is. Thank you guys so much for tuning in. Thank you, Reddish, for the insight. And we're going to be tossing it back to the desk with Zeke and the crew. Thank you so much. Reddish, you're fantastic as always. Now, as we kind of draw closer to the next game start, we kind of wanted to highlight a couple things. Really quickly, Minimiter, you kind of called this out for Ese premio no es para hoy. Ese premio está ahí para los 4 días, pero ese premio no es para hoy. They had a very interesting Storm Surge strategy in that last game. Yeah, they did. And I think this just encapsulates what LAN events and global events are all about. We never know what these other smaller regions could be pulling out of the hat when it comes to strategy. And what I saw there in that end game was actually, or that mid game, Viernes 13. actually got a knock. They were able to ¿Qué va a hacer eso ya? Yo era antes que te metían cuco con esa vaina, pero ya no está viejo para esa vaina. Which of course that benefits them because they can keep tagging up the player to get some more Storm Surge damage. We've seen Storm Surge have such a big impact so far in these first 2 games, and if you don't have enough damage, it's going to result in your. ¿Todavía las televisiones hacen eso? Yo tengo mucho que no televisión. I haven't seen before. Just keeping on healing up the player. I love it. Leave it to Peppo and Zago to do that. And also leave it to Queasy and Vino, who had a pretty good strategy as well early on to get those Storm Surge tags. We actually saw a sniper on their loadout, which is not something that we typically see. People tend to go for the twin mag. And then they also had 2 different spots for their splashes there. So by having more than, I think it was around 10 splashes, being able to not just but also rotate, y que por alguna oscuridad. which is part of the reason why we saw them be able to set themselves up for success towards the end game. And I say that as Queasy goes down, but still being able to make it all the way there is going to get them those much needed placement points. Yeah, trying to get Venom to clutch twice in a row, it's a bit harsh, isn't it? You can't do it again, surely, but no. Número 5 están esos dos. Pues mira, estos fijas son carajitos. All in the tank. He brought it out in game 1, but no, not a bad game at all. Un carajito de 16, 17 años. Uno de estos viejos intentando dar un escopetazo. So let's kick it on over to our casters to take us in. Thank you so much, Zeke, and that's right. Uno con 40 queriendo dar un escopetazo y estos carajitos con 15, 16 años, ya tú sabes. Escopeta rifle, paré, escopeta rifle, paré. Edito, escopeta rifle, paré. Y uno diría que sacando la escopeta, mierda. Empieza la próxima partida. Se lanzó todo el mundo ya. So this will officially solidify the halfway mark. To start things off, though, we have to begin here at the Frenzy Farms. Cammy, Seti versus Data. Se lanzó todo el mundo, ya vamos al game. We know that Kylix is nearby as well. Kyrie here, so you got to be careful. Meanwhile, Kit gets the weapon first. He's looking for the tag, and they're doing a great job. They actually have the left and rights here. Buying just a little bit of time here. Seti also, a couple of weapons at his disposal. Tactical DMR, infiltrator pump as well. Stain trying to do his best to pressure to the bottom of this. Uf, it's going to be me fuiste. eliminated first. A nice tag team appearance there from Cammy to get the backup necessary. And that's going to be Stain and Datas eliminated yet again so early on. Hey, Nico. Bienvenido, Nico. Bienvenido en vivo a la FMS. Pila de bobo, Nico, lo que hay en esto, mano. I do know
Kanata is battling as well. Y es el problema. Taken down and eliminated by a different duo. So Debería estar participando, hermano, pero yo, en lo que yo vengo a sacar con la escopeta, ya me han pegado 30 tiros estos tigres, pero tú te estás volviendo loco. Mira que azote. himself that he does not believe King has what it takes. He thinks King is a bit overrated, but I beg to differ. Loco, pues una locura, Lo llevó. We have seen what he can do in just clean head-to-heads in a box fight type environment. He's incredible. He prendido en candela que están estos tigres. Established his name on was his prowess when it comes to box fight match opportunities. Claro. Again, Lo acechó y no le pudo dar. looking for his chance to take down Calgamer. Calgamer actually going to look for a brief retreat. ¿Qué es lo que es, A Tucci? relentless retreat. I like it. Seems as though he wants to try and look for some better weaponry, or possibly even just looking for a different position altogether. Yeah, upgrade will be important and massive. Mira cómo están esos dos campeando de atrás. Campeando están ahí atrás. Mira, mirando que los otros están peleando, están ellos campeando de atrás. Finish, that's going to be a big mess up. Big mistake. Coge estos copetazos ahí, campero. Another tag here. Meanwhile, looking for Ahí le llegó. big opener. Another one there. Okay, chipping away, but nothing significant this time. That is massive, though, for Skits and Sora. That Skits was actually able to find that revive in the heat of it all. Is now Peppa, Zagu. Few Shieldbreaker EMPs. Curious to see Digo que los campean durísimo estos tigres. gonna opt to try. Tira ese maletín para allá abajo, que no te pasa, tíralo de abajo, déjalo de abajo. With them, or if he's just gonna hold them for the time being. But Skits now fully aware of the fact that Zagu is trying to break down his wall. Continuing to replace build after build. Skits with the peak, Zagu with the damage taken. Mira, le metí un maletín ahí en la cara. Sora still looking to try and capitalize on Dije que le tire el maletín. Now be careful though, backing themselves up into an indestructible corner. And you can hear the crowd really starting to turn up right now. Yo sabía que no se podían quedar coreanos. Mira, ese tiene hasta manager, mira. Ese coreano tiene hasta manager. believe it was Skits that might have opted for it. Saw him, one of those common weapons. Ese coreano tiene hasta su manager atrás y que va apuntando a la jugada. Back to full shield though, but did have to expend both of those big pots, and this battle's taken quite some time. Business turret quickly taken out. Zagu tried to place there. Ven acá. Skits. Oh, I think he's going to be feeling really confident after that one, but Zagu now completely out of material here. He does have to be careful. His teammate finds a little bit. Dos. Fully boxes up. Ay, se lo llevan a los dos. Se lo llevan a los dos, quedó uno. Buenísima. Coming directly out Le hizo un lío al final. Asia, representing all the way for Japan, and my oh my. Take a look now with Kylie and Fastroki. Man, they're just mixing things up. A constant trade. Loco, pero se pone picante y no están todos juntos todavía. Springs. South side of the map seems to be working out relatively well for them so far, having that elimination already, and now that's going to alleviate a decent amount of pressure here. Se pone picante y no están todos juntos todavía. To fully push in just yet, they can really wait to see how they want to actually choose to try and reapproach here, but they're not the only Diablo, team en el aire. that takes things up a bit, as now Misha and Teeny just above Bryce and Chubbs. And they might be looking for an opportunity to find an En el aire los reventó ahí. Because Tina and Misha definitely have been having a tough time against Baka and Pars, but Bryce and Chubbs have been jumping in that battle as well. It has been a three-way engagement here at the Shady Stilts and around. So Tina and Misha trying to mix it up, saying, all right, what can we do different? Bueno, hay un brecheo, hay un brecheo. They made it to the upper bracket, right? But Hay un brecheo aquí, poderoso. might be looking like a Saturday appearance if they can't turn up and turn up soon. Meanwhile, Quedan 85. Oye, mira el rato que empezó el partido, todavía quedan 85. up against Shari is, well, Voy agarrando ahí en el aire para que siga dando vueltas. very accurate. Some of those twin mag shots. Miro leading the charge up against his solo. And it seems like it's only a matter of seconds before Shari is completely collapsed upon
doing everything in his power to try and stay alive just one moment longer to see if there's somewhere that he can build off to actually scurry away and escape. But Cooper and Miro, they are relentless. Jesús, por una agresividad que tocantes lo meten, Another 4 points by the way of Elam as they finally close out. Una agresividad bárbaro que Cooper all the way with the initial opener and then the call out, setting up Miro for successes. He said, hey, look, they're one. Trust me. Miro with no hesitation jumps directly in there. Things are looking pretty good, though, so far for Threats and Buga over at Sanguine Sweets. It does seem as though they managed to get their way into the vault. That kind of Stinger SMG certainly going to come play a pretty big part there for Threats whenever they do decide to engage. And a few more battles later on. Clownsky and Grolls, though, a team that we really saw in quite the position last game. It was really their surge strategy that seemed to be a little bit lacking. Oh, por lo bueno y Tucci. So now the mentality Te leí ahora. Clownsky, if they want to find some points, want to work their way up even further on that leaderboard, just try and cement themselves into that top 25. But they've got to work through some other teams before they can find themselves there. Yeah, and work through those crash pads as well. Having them work against them for a second there, so Clownsky couldn't unfortunately join Grolls on the push to the top, so cost them a fair bit there, but all in all, they have things under control. Se pone delicado el asunto, ya están juntando los tigres. A good height positioning at least, that can definitely help. Se están juntando los tigres ya. Vamos a juntarnos, vamos a juntarnos, vamos a juntarnos. Quedan 80 personas. Meanwhile, inside of Rumble Ruins, Todavía quedan 80 jugadores. hiding inside of a bush, and a pretty common strategy as well for players, so look for those tag opportunities with some of that safety inside of the bush. Yeah, now that single Elam Está campeando ahí en su montaña. hyping up Miro and Cooper's big eliminations they picked up, but look, Miro's now by himself in the distance there, so Cooper caught off guard out in the open. Sí, sí, campean durísimo estos tigres. Here we get to see Heroics Thomas. Campean durísimo, durísimo. Un 42 de ahí, 42 más. Which means they have survived the drop clearly, and they are working their way towards the grand finals here and now. Massive stuff though from Alabuca and Thomas given A esa distancia, 42 y 42. Tuvo que cerrar para ponerse su escudo. to be able to play makeup time now, adding to their total point count for the day. Because again, we are in game 3 of 5. So this is, I think, technicality of a halfway mark for a lot of these teams, and this is where. Pero venga acá, Checo. Claro que si durito están esos tigres. Nervioso es poco, bárbaro. Nervioso es poco. Esos tigres están asustadísimos. Y no es pileta de cuarto que hay ahí en juego. And by that, I just mean top 25, right? That is the goal today. And then, of course, Sunday, get as high as possible, make as much money, and be the winner of that $1 million first place prize. ¿Es $1 million dólares? I know we're hyping them up. No, yo creo que un solo millón. Es un solo millón de dólares, como 5 millones antes. No un solo millón de dólares, es $1 millón, no $1 millón de premio. Número 1. Uy. Yo creo que $1 millón nada más de premio, como 5 millones. Tengo entendido que era 1. Bueno, quedan 78 ya. 78 y contando, hermano. 78 y contando. La partida empezó con 97. No sé por qué, si no es dúo. ¿Es dúo? Bueno, en fin. Hubieron 3 jugadores que no pudieron jugar. Párate, Palomo, ahí. No suena tan mala como esa para construir. Just outside of the mega city, King and Phaser cam here. Very interesting. They've had a very long track from the relentless retreat till here. Y desde Gantel campeando durísimo.
Tú averiguaste y tú, 5 millones son. Elims, we obviously saw at the start of the day, Cal Gamer had a lot to say about Phaser and King's ability. He thought he weren't too good. And King said the same. He thinks they're not as good as they say they are. But these two teams have been going head to head. Not full engagements, but still both teams looking to try and set up. Tú estás de juego. 10 son. We see them sort of Son 10 melones. towards each other at times. And what's happening is that they're both. Pero 10 millones en premio, tanto para el primero, tanto para el segundo, tanto para el tercero. So one of these two teams is O 10 millones para el primero. ¿Cómo la vaina? both of them are going to be making out of Bueno, aquí hay bobo. and making that vote useful. Thanks so much, Levin, for that breakdown on whether or not it's going to be Cal Gamer 7-man or King and Phaser. That's going to be the team that finally Dale, gordito. from that Dale, gordito. spot engagement. But again, with teams just Mira, mira, se le bugueó la pistola, mira, y se le bugueó el arma. Ahí está. because they don't want to risk being early eliminated in match 3. Acorn cold though. They've got some eliminations on the mind because they want Pink and Vico if they can find it. 10 millones en premios. Hay que ver cuánto para el primero, cuánto para el segundo y cuánto para el tercero. Pero los tienen 10 millones en premios. No 10 millones para el primero. Around some of these top tier builds. And Acorn cold. Slight lull in the action as they try to make sure that their approach is as methodical as possible here at Frenzy Fields. And of this duo here, the highlight player was definitely Acorn in match number 2, where he really went. Claro que son 10. Aún así, claro que son 10. Pero los 10 millones no le saben nada Fortnite, mijo, ya. Hace rato que 10 milloncitos no le saben nada Fortnite. Ellos pueden gastar 20 haciendo ese evento. Y no le saben nada. Porque ellos le sacan esos cuartos, ya tú sabes. Se va a jugar Fortnite ayer, hoy y mañana. Para que tú tengas una idea. Los servidores de Fortnite van a estar llenos ayer, hoy y mañana. Y pasado también. Y cuando se acabe el evento, se va a llenar el servidor de Fortnite. Van a estar llenos como por una semana. Cuando se acabe el evento. Para que tú tengas una idea. Es decir, que los cuartos que ellos inventen ahí los recuperan fácilmente hoy mismo o mañana. Los cuartos que invierten hoy. Cal Gamer 7-man recognizing, hey, this just isn't the type of engagement we want to take right now. Just like iDrop has a solo, trying to see if he can gather anything from Rift. ¿Y qué él pretende? ¿Campear esa vaina ahí? As a solo, Él pretende campear eso ahí. incredible. No, pero un abusador. Oye, otro fuetazo donde le dieron ahí. Es un abusador si él piensa campear eso ahí. Si él piensa, no, él lo está campeando. Él está campeando esas armas, porque lo que tiene es un rifle y una espada azul. Él está campeando normalito, ese canalla. Uff. Had success down there, and now, because of that, inevitably, it puts them on the pathway, the war path of Vino and Queasy. That was a big shot though that Kylie just landed onto Vino, took down his Bébete eso, mijo, bébete eso. Vino's gonna have Bébete to eso. pause for a moment, utilize one of those legendary slurp juices. Bébete esa cosita para que sobreviven a esa tormenta, porque si no te va a llevar mágaro. Ample HP to actually take this Y engagement. ellos no se van de la tormenta, ¿no? Where he wants to try and make Hasta this que no... fast approach, but te la pusieron ahí otra vez. Veno's managed to sneak up behind. Ahí está el greñú. Veno making sure to return the favor of damage done. Queasy as well, starting to create a little bit of a separation here, starting to see whether or not he could try and pressure. Wow, on the esa other gente editan side. como si editar fuera a un botón. It's a nice pressure O sea, editan como si fuera a un botón en edición. Eso es increíble. Como que si tú le dieras disparar del botón. Eso es una edición para ellos. Que no te da, tú no te da tiempo ni siquiera ver el libro. Si es que en algún momento sacan el libro. No se ve el libro ni siquiera, güey. The demeanor says so, and we call it just right. They want to get out of there as much as we want to see them rotate, so on they go. Meanwhile, the same can be said about Pink and Vico. I'm sure they're thinking, okay, what's the game? Mira cómo que juega ese dobladísimo así. La mano para acá y el mouse para acá. Ay, mi madre. Este juega con la pantalla en los ojos. Cada quien tiene su estilo, bárbaro. Exactly. Plus Pink, we saw his builds just now in comparison. Cada quien tiene su estilo, bárbaro, para sacar lo mejor de sí. Builds to still work through. Meanwhile, Pink, I believe last checked in, he had around like 16, 18. That's practically nothing. They've invested so much time here now
Show el coño. Quedan 79. O sea, ha sido una de las partidas más largas que yo he visto. Ha sido esta. Mira por dónde va la partida. Y todavía quedan 77 personajes. O sea, 70 personajes. Joder. La están campeando durísimo esta. La están campeando con todo el amor del mundo. Mira, mira cómo le sacó. Mira, puff. 126. Buff. Sí, le abrió para que él cruce. El tipo estaba que la y él le abrió para que. Viene de que romper. No, yo te abro para que tú cruces. Y cuando cruzó dijo, oh, ¿y la pared? Aquí está tu pared. ¡Tan! El copetazo. Un abusador, los carajitos. Tú vienes corriendo de que romper y ellos te abren. Con toda la paciencia del mundo. Así mismo lo hizo él. Con toda la paciencia del mundo viene el de que romper. Y dice, no rompa, ven, yo te abro la puerta. Le abrió cuando dijo, oh, ¿y la pared? La pared. Mira este copetazo, hermano. ¡Pum! Dijo, diablos. ¿Dónde va con ese cuerpo? Ah, mira, no quería ir que salvarlo él. Sí, le celebró los cumpleaños a la familia entera. Yo quería salvar al amigo con el cargado. Digo, ¿para dónde vas con ese niño? ¡Soltalo! ¡Soltalo, bubu! Mira eso, con una gris. No ha hallado nada este tigre. No ha matado a nadie. Con una gris anda. Una gris y una verde. A esta altura del juego. Una gris y una verde. Una colcha para rotar. 4000 ni 2 escudos grandes. Ya tú sabes qué loot tiene ese loco. Mira qué copeta mango ese. La escopeta más difícil para todo un tiro. Pero si lo diste heavy. Lo más difícil para dar un tiro, pero si lo viste heavy. Mira, mira, se puso la colcha mal. No pudo usarla. Ahora sí. Ahora está. No, los servidores están. Oye, todavía este servidor tiene que meterle más cuarto todavía al servidor Fortnite. Para poder transmitir full. Porque mira, la guía todavía. Todavía hay que meterle más cuarto a los servidores. Para poder yo hacer ese evento y que vaya perfecto. Porque todavía tiene los movimientos rápidos del personaje. Yo no veo nada. Si tú estás viendo algo ahí, me avisa. Ay, baja para allá, que hay un lío bueno ahí. Por cierto, yo no he visto explosivo. No hay explosivo aquí. En esto no hay explosivo. Ya, yo creo que no son tan vetados los explosivos aquí. No hay. Es una zozobra ese explosivo con todas las construcciones. Esas construcciones con fuego, todas las construcciones con explosivos. Una locura. Malito, gante. Mira, óyeme, tiene más de 20 minutos la partida. Tiene más de 20 minutos, creo ya. Y va por 54. Ahora que van por 50. O sea, ahora que va la mitad de los personajes. Ahora que, mira, ya se cerró el círculo. Y quedan 50. Y se está cerrando el último círculo. Niño, yo te entendí perfectamente. Matan pileta, pero ya tú sabes, se cuidan pileta. Bárbaro, se está cerrando el último círculo y quedan 50 personas. Quedan la mitad de los personajes y se está cerrando el último círculo ya. Ya tú puedes saber si es una locura los otros tigres. Ya tú puedes saber si es una locura. Cuando te dicen que no, quedan 50. Y se está cerrando el último círculo.
the mix there. So while he was focused on Tayson, other teams started to look inwards, and I'm not sure Tayson understands that there was a down body there. Or maybe he did and might be interested. Claro, está parando, loco, Guillao. Muévete, muévete, que lo está parando. Hoping he can get his Uf. own but it's going to be too much from Tayson. Interruption on that revive now. It's Tayson and Mustache seeing if they can finish with somebody else. Mátalo, claro, pero voy a dejar que lo pare. Palomo. Item refresh as well if they want it. There for the taking. Tayson Ay, lo voy a dejar que lo pare ese pariguayo. that double legendary slurp juices. But Mustache and Tayson still powering through some of these builds that have already been pre-established here, and that's just a freebie for them. Yeah, it's all in all a net positive. You get the damage that you need. You start inching your way towards this end game, then looks like it is going to be a Slappy Shores finish here. It's going just outside the mountain there. Vino's already marked up the position they want to be in. It's that natural high ground on the backside here, the ice capsule. But again, Bakapar is looking downwards. 44 y contando. Pressure here, not making it look easy at all here. Queasy's going to have to concede for a bit. It's cost him a lot. He's going to have to take some of Vino's inventory as well. So Vino trusting in Queasy to lead the rotate here. It's all about that middle, though, at this point for Queasy, especially when you know that you're having some pressure being applied to you from the high ground. The more durable your builds, the better. As far as understanding, though, which way he wants to target Queasy, recognizing the fact that Ay, mi madre ahí. chance right now. En un barrio cualquiera ya. Llegamos al barrio ya. Toda la casa junta. Todo el mundo junto. Se armó el reperpero ya. Todo el mundo junto aquí. Se armó el reperpero. Tírate por aquí, tírate por allí. Plomo y plomo. Desbaratando casa, desbaratando paredes, desbaratando todo. Se armó el reperpero. Se caen las hojas de la mata. Se juntó todo el mundazo. Viene el problema poderoso. Está todo el mundo uno encima de otro. Quedan más de 45 personajes juntos. Todo en un último círculo. Hay un problema. 40 personajes quedan. Quedan 40. Todo el mundo junto. Último círculo. Se va a armar el problema. Se viene el problema. Se viene el problema. Goku, coño. Aquí no se salva a nadie. Está todo el mundo rotando, todo el mundo rotando, casillas rotando, todo el mundo rotando, construcciones completas rotando, todo el mundo, quedan 37 personajes, todo el mundo rotando, última vuelta. Última vuelta. Goku ganará. Mónaco, GX, Apes, Tundra, GG, XR. Uy, le cayó al lado ahí. Wow, le desbarataron la construcción y no supo aprovecharla ahí. No, Beijing no juega ahí. Acorn and Cold. They can tell there's players trying to make their way around the edges next to them. 2 crash pads remain here at Acorn's display. Ave María, quedan 27 personajes. En este grupo mataron casi a 20 en esa rotación. En esa rotación mataron casi a 20. Uf, cayó. Cayó y lo rematan de una vez. Cayó y lo rematan de una vez. Abrien se movió de una vez. Uf, en el aire. En el aire. No llegó al suelo. No llegó. No llegó al suelo el niño. Uf, lo llevaron. Se quedó con la puta en la mano. Con la super escopeta en la mano se quedó. Mira ese, pero es que no dejan que ni siquiera caigan al suelo. Rematado de una vez, por si acaso. Uf, tiro, ese es el problema. Te matan. Uf, míralo ahí. Sacando la cabeza, acabado. Que ni lo vio. Ni lo vio dónde salió eso. El que está arriba tiene la ventaja ahora mismo. Todo el que está arriba tiene la ventaja. Los que están arriba tienen la ventaja. Acaba con todo el mundazo de abajo. Uf, eliminado. Uf, eliminado. Uf, eliminado. De los que están arriba.
Los que están arriba tienen la ventaja. Agente Cole. Los que están arriba tienen la ventaja, lo que estoy diciendo. Mira, no estaba ni siquiera preparada la entrevistadora. Ahí llegó la presentadora. Hola. I do. I'm so excited to talk to these guys because they're known for one of the most consistent placements in all of the games that they play, and you haven't disappointed us so far. What's it like, Cole, taking a victory royale of day one here in Copenhagen? I don't know. It's an insane feeling. I mean, this guy's just, I don't know. This guy's on something else. Like, this guy's the best player, I think. I'm serious. Yeah, doing it for Canada. We saw you in the air, nearly clutching. Somos unos carajitos. Esto es medio viejito. Este es más viejito. Este tiene mucha barba. You've taken it one step further. Este tiene mucha barba. Tiene que estar como el 19 y 21. To perform so well, so early in the competition. Of course, I mean, like, getting ahead early is always the best, and no pressure now, you know? Yeah, you're not feeling the pressure. You're pretty set on Sunday already. Why do you think you are 19, 21, 22, más o menos por ahí andan a sus menores. I mean, I'm just playing with the best player. It's not that hard. Mira, mira, ¿quién dice allá atrás? Buga. Been preparing for this all year long. You qualified way back in Major 1. How do you feel like the game and the way you've had to play it has changed over the past year? I mean, everything's changed. You know, we kind of did good in the beginning, then we had a little downfall and everything's changing, but we're adapting. Más o menos, Tucci, más o menos. What do you mean by downfall? Because you did place top 10 in all 3 majors in North America this year that you played. So for you, what's a bad day? Anything under first. Anything under first. Well, it's looking like you're probably going to have a very good day. Now, I got es extraño que said such nice things about you, Cole. El año pasado creo que había, bueno, era en el último. Era en el último. I'm not kidding. This guy just his brain is just no one can compete. Era en el último, pero el año pasado creo que había más viewers viendo FMS. El año pasado habían como 100 y pico. Este año creo que hay 40,000. Pero quizás es porque el día 1, vamos a ver si para el final hay más. Joder, o ese moreno muy grande o ese blanquito muy chiquito. ¿Qué es esto? O él es muy grande o él es muy chiquito. That game was a roller coaster, and for multiple reasons, really. Güey, un brazo de ese moreno casi es el cuerpo entero de ese muchacho. Is excited about is the clash of playstyles, the best at what they do, and throughout this game, you know, we saw a couple of. Mira, Diyakon mataron uno. El amigo mató 3, 4. They ended up on the high ground to win the game. Yeah, that's what I've been looking at, Vivid, right? You're looking at the teams and seeing. Ellos se posicionaron arriba, mira aquí. Arriba y de arriba matan a todo el mundo. Se pusieron arriba y de arriba matan a todo el mundo. La campeán arriba, la campeán. Look at these guys. They're clearly in the element. They're feeling so confident. Cold, when he's at his best, what a player. Honestly, it's almost hard to describe the levels, right? Major 1 when they won the. Era los menores haciendo flip-flap en la cámara adelante. Este tigre mide como 8 pies, porque ya 7 muy poco. Ya él decidió medio 8 pies. Mira. Let's take a look together. Let's see how things are unfolding. Remember, we're trying to end the day in the top 25, go straight through to Sunday. Loco. Cold here in that number 1 spot, breaking 200 points. All right. Ya ellos eran los número 1, bárbaro. For Sunday. This is what I love to see, you know. No mames, ya estos tigres tienen 225 puntos con ese win que hicieron ahora. Ellos eran el número 1 sin ganar. Ganaron ahora y tienen 225 puntos, bárbaro. Con 16 eliminaciones. 16 eliminaciones. Loco, los tigres están número 1 feo. Esos dos. Básicamente son esos dos que te llevan todo porque es que está el número 1. Y por mucho. I'm personally looking at some of the players beneath them, right? Queasy and Veno just below. We saw how hot they started the day. Mira, otro carajito. Okay, you know, these guys are setting the tempo, but we're going to do our thing up on height while they do their thing down below. It's been weird for Queasy and Veno, especially, right? Because we're seeing them so consistently going into these end games in positions to play out height very, very well, right? You know, it's typical stuff for them.
Mira, cara, ahí no hay moño malo antes, ese es el problema. El único moño malo es este, pero por suerte tiene 8 pies y no se le puede discutir mucho. El único moño malo es este, y moreno, pero tiene 8 pies, así que hay que dejarlo en paz. For Cammy and Seti, right? Because I was honestly looking at their position, and it was as that 7th zone rotate was coming in. They were actually towards that castle split. They were en la cabeza. Wow. Por dormirte. They have a very good position. And then next zone showed. Claro que hay, all Tucci. the way north, and I was like, yeah, there's no way this is going to end up being a good game. And look at this, Cammy Seti, they just surprised. ¿Con qué nos equivocamos? And in such good fashion. I mean, you mentioned it. Cuisine Veno, they're usually aware of their flank. How did Cammy and Seti pull this off? And it's not just pulling it off, right? When they're actually in the position, delivering, being able then to actually, hit the shots. Of course, they did get chopped out on height. Eventually, right? It was Acorn and Cole that did that. Okay. I think the big thing with Cammy and Seti is obviously we saw. Dueña. I think it's fair to say they brushed the dust off their shoulders, right? They didn't allow, losing off spawn early on to sort of derail their. Por un mañana. Stick to the fundamentals, get back in the game. Un solo bobo. Now they are delivering in the game. Es lo que nos va a esperar. We talked about the all-spawn situation with Acorn and Cold. Now it's similar for Cammy and Seti, right? They're pretty chilling when it comes to the points. Just wild. And to think this all began like their day started with basically no points on the board, right? And their counterparts, Vino and Queasy, getting the Victor Royale. And now they're sitting there attacking them on high ground. This is the story we all came here to see. At least I did. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Taurino? ¡Ey, Gantel! Está frío. Está frío, dándole esta voltereta. Ahí está viendo los tigres. Son el diablo esos tigres. Loco, pero un nivel del diablo que Santo tiene. Es un nivel. Cualquiera cree que sabe jugar fulano, que no sabe jugar. No, ah, bien, eso es profesional, de verdad. Eso es un nivel profesional. Cuando tú ves estos tigres, tú dices, pero fulano no sabe jugar nada. ¿Qué es lo que fulano dice que sabe jugar? Exactamente. ¿Qué es lo que Agustín dice que sabe jugar? ¿Qué es lo que Agustín nosotros somos chivitos delante de esa gente. Uno no llega ni a chivo. No, nosotros somos bots. A mí me meten una partida de ellos y yo soy un bot. Pero ya tú sabes, tú puedes... Pero tú no ves la velocidad. Loco, no sabe ni siquiera el librito. Millos cantantes que editan. No tanto la velocidad, también tan preciso que ellos son. Cómo no poner construcciones de más. Cómo sacar la escopeta justamente en el tiempo. Loco, esa gente es demasiado profesional. Loco, la precisión de eso es demasiado abusadora. No fallan un tiro en los momentos especiales. Si le diste la oportunidad, te pegó ese escopetazo. Y con la escopeta malísima esa. Te encierran en su construcción, te reemplazan su construcción, te dan un escopetazo, te dan con ese fusil, te pasan la pared. Bárbaro, pero tú no viste cómo ese tigre ahorita venía uno a todo lo que da. Y él lo que hizo fue, cuando el loco sacó el pico de que para la pared, para después reemplazarla, el loco se la quitó la pared y el loco siguió para adelante. Y lo esperó con un escopetazo. Normalito. Güey, que él venía todo y que el loco le abrió la pared y lo esperó con un golpetazo. Ah, tú vienes a rompe, ven. Que ya saben de cuántos picazos se rompe una pared. Ya saben el tiempo que ellos lo van a hacer. Ya saben cuándo lo van a hacer también. Este tigre está de que con los brazos abiertos, de que ganamos, que fácil, de que como que fue fácil. Y lo que tú estabas era campeando arriba en una segunda, ¿qué fue? Mijo, este es el primer día. Mañana es que van a jugar los duros de verdad. No, pero han demostrado un nivel. Si estos no son los duros de verdad, han demostrado un nivel fuerte, loco, estos carajitos. No, estos son duros también. Loco, pero han demostrado un nivel fuerte. Lo que están en el puesto de adelante, yo creo que Cammy y otros más, esas son gente que juegan en la región de Europa. Mañana van a entrar los que juegan en la región de East, la que nosotros jugamos, en la región este. Ah, pero ellos lo dividieron por regiones, fue los días. No, porque oye lo que pasa. Estos no han calificado al próximo juego. Los que van a jugar mañana ya calificaron, ¿sabes? ¿Cómo califican si no han jugado? Ya. No, porque hubo juegos anteriores, yo te dije, para calificar y vaina. Ah, ok. Sí. Ellos lo dividieron por sesiones. Hay gente que van a jugar mañana que todavía no han jugado. Sí. Por ahí estaba el asiento de Buga, ese tigre. Atrás estaba el asiento de Buga. Decía Buga. Claro. No, de ahí están todos los asientos, todos los que van a jugar, aunque no estén.
Están todos ahí, aunque no estén jugando. Hugo está jugando. Loco, ese tipo tiene que medir 8 pies. Ese tigre es grandísimo, loco. Pero tú no estás viendo que el tipo le lleva a los dos, al blanquito y a los dos le lleva durísimo. Sí. Tiene que meter 8 pies ese loco, obligado. Something we saw in game was actually Reet and Ritual. They have a very interesting. ¿Cuántas partidas falta? ¿Cuántas partidas son por día? Míralo ahí, match 4, falta 1, va por el 4. Son 5 hoy, 5 mañana y 6 pasado. Ya tú La sabes. final, pasado, ya lo que van a ganar. Ya, pero la final es ya lo que quedó ya. La final de lo que se van a ganar los cuartos, ya. ¿Cuánto es el primer premio? ¿100, 1 millón? 4 millones. 4 millones para el número 1. Para el dúo número 1, porque es en dúo. Todo está en dúo, todo es dúo. Todo es dúo. Ya tú ¿El sabes. dúo que están jugando? Loco, pero es una barbarie. Es decir, que el que se murió, el que no calificó hoy, mamó durísimo ya, para tu casa. Vamos para mañana. ¿Cómo para Y el mañana? que no, mañana, porque mañana hay otro juego. El que no calificó hoy, mamó para mañana. Y el que no calificó mañana, mamó para el pasado. Y ya quedan lo que van a quedar. No, porque lo van a ir descartando, no lo van descartando ya desde hoy. Es lo que te digo. Eso mismo es lo que te digo. El que no calificó hoy, ya mañana no juega. Ah, exactamente, no juega mañana. Ay, bendito, qué nervios tienen que tener esos tigres. Y qué pique, lo que entrando a la partida te matan de primero, de una vez entrando, no llegaste a ese punto ni nada. Lleno de odio esa gente. ¡Maldito juego! Cuidado cómo se pone. Me pegó ese copetazo. Pila de tigres se quillan, pila de chamaquitos se quillan, pila. Oh, me pegó ese copetazo. Yo le di que no lo maté. Empezando el juego, Millo, empezando la partida. Porque él no lo vemos una partida en tu casa casual, que una partida ahí. Oh, hay una presión, unos nervios, Y por más que tú no quieras gastar, se gastan un par de pesos para sentarse ahí, oíste. Oh. No, si tú supieras. O sea, los integrantes, o sea, los participantes son todos pagos. Pero termina. Y el top, todavía el top 10. El que quede top 10 o top 15, algo así, todavía le dan cuarto. Le dan un par de pesos. No nada más el top 1. También el top, hasta el top 15 yo creo que le dan sus $10,000, $15,000, algo así. Oye, Checo, de que las manos de los tigres tienen que estar llenas de agua, la atención. Tienen que ponerle toalla al lado, Checo. Porque bajo aire sudan. Hay muchos que llevan su toallita ahí a cuarto. Oh. Pero estoy sudando yo aquí, estoy lejísimo. Mierda, Millo, pero era a las 5 de la tarde, era a las 10 de la mañana que empezaba la vaina. A las 10, loco. Lo vi en Twitter, lo vi, loco. Ahora, es que tú lo calculaste latinoamericamente. Y era en España. En España viene siendo las 3 de la tarde cuando empieza, ¿no? Exactamente. Esa 3 de la tarde fácilmente era de España. Porque yo antes de salir esta mañana, yo vi que estaba Vincent. Estaba jugando y que lo iba a streamear. Digo, yo hacer mi diligencia. Y cuando yo venga, yo sigo viéndolo. Pero el loco le siguió dando, no sé. Cuando llego, veo que está Vincent ya hablando. Digo, mierda, pero él empezó. Para que esté claro, era a las 10 de la mañana. Yo él empezó. A las 10 de la mañana, digo, mierda. Porque yo me levanté a las 11. Y ya tenían una partida jugada. Y una partida de esa te dura fácilmente 40 minutos, 30 y pico minutos. Pero tú no es hasta el final que esa partida dura. ¿Tú no viste que hasta el final. En el último círculo y faltaban 50 gente? En el último círculo ya cerrando. Claro. Ahí es que empiezan a morir la gente en el último. Loco, pero con una locura. Y a veces, te digo la verdad, ahí se gana por suerte, Millo, ya al final. Porque que ya no es por tu habilidad, bárbaro. Si tú llegaste al último, va a haber sorpresas por todos lados que tú no puedes controlar. ¿Entiendes?
Van a haber camperos que te van a acechar. Tú mataste a uno y él te aprovechó que tú mataste a ese para darte el tiro a ti. ¿Me entiendes? Que lo vi así 20 veces. Que acaban de matar a uno. Intentando moverse de ahí, le pegaban otro que ni siquiera se veía. Nada más sabía cómo se caía el muñeco. Es que ya hay un nivel ahí. Hay muchos jugadores buenos. Muchos jugadores. No tantos Demasiados jugadores. Y ahí que están ligados todas las regiones. Todos los buenos. Todos los mejores de todas las regiones. tanto ligado. Están todos ahí, todos ligados. Y todo el mundo encima de están todo el mundo encima así. Mira, son carajitos, mira esos carajitos. Chamaquito, loco. Mira, se llama Miro. El de la izquierda. El de los tatuajes. El de los tatuajes se llama Miro. Ese juega en control, en mando. O sea, en PC, pero en control. Sí, yo lo vi. Yo lo vi. Es durísimo, Y este parece a Buga, el Cooper. Este Cooper, sí. Son dúo yo. Exacto, es el dúo de él. Ya tú sabes, carajito asustadísimo, esos carajitos. Primera vez que están ahí. Y más asustado que el diablo. Mira cómo está ese que quiere meter la cabeza bajo una ponchera, Asustado, nervioso. Es que esos chamaquitos era el sueño de ellos, ir al mundial, porque ya hicieron uno, el primer mundial. Y fácilmente el otro año ellos eran pro fácilmente el otro año, ¿viste? Y vieron el mundial y se volvieron locos. No, ellos son pro de hace muchos años, lo que pasa es que no han hecho, del 2019 no han hecho ese mundial. Mira cómo te loco, mira que ni mira la chamaquita, mira, ni la mira, mira. Ni la mira. Mira que nervio. He's a good teammate. He's always grinding the game. You know, just that's really about it. Honestly, he's just fun to play with. Good teammate. And I don't know, we kind of have like a lot in common in terms of like interests. Tuvo que voltearse el tipo porque carajito. It's really easy, you know. Have you got a warm-up song that you listen to before you go on stage? Ay, hombre, mira, seguro que la tiene miedo a las mujeres, yo el carajito. Él no la puede mirar, no la miró en ningún momento la tipa, mira. Él no la mira. Él no la mira, loco, mira. Mira para allá. Ay, hombre. Mira, Paliquito, todo el tiempo para no, tiene su miedo, pero a pesar de todo se expresa bien. Sí, pero que no la puede mirar a ella, mira, nunca la miró, mira. Tal vez se fue y nunca le vio la cara. Gente lo que están cagadas, esa gente no salen de esa habitación. Eso se llama Pink. ¿Qué va a salir? Pink. Pinky. Pingui, algo así. Pink. Ah, míralo ahí, Pink. Es duro, ese fue al mundial. ¿Al otro? Para el otro mundial, un chamaquito como de 14 años. Y o sea, cuando él fue al mundial del 2019. A Cool Cabain, no sé cuál es Cool Cabain y Tucci. Vamos a chequear ahorita quién es Cool Cabain. Bárbaro. Y está aquí luchando para ver si se gana el primer lugar, por lo menos, un par de dólares. No, los chamaquitos son ricos ya, con Twitch y YouTube. Sí, tú le das. Fortnite ha hecho rico a mucha gente. Y no tanto Twitch y YouTube también, es que Fortnite hace semanal. ¿Y qué semanal? Hasta cada 3 días hace torneo de cuarto. Interno, en el mismo Fortnite. ¿Ya he visto? El mismo Fortnite, sí, Cash Cup. Sí. Que te dan desde que tú ganas, ahí mismo te dan tu cuarto, te depositan tu cuarto de una vez. Y aparte de que ellos streamean esa Capcom ahí mismo. Claro, y suben videos de eso mismo también. Ya lo tienen bien cuadrado, bien monetizado. No, y hay equipos que lo contratan. Y también pilas de promociones, de pilas de... Energize, el de bebida energética y vaina. Exacto, de teclado, de mouse. Razer. Exactamente. Razer anda patrocinando pilas de streamers. Y la Red Bull también. Sí, la Red Bull. Pero Razer le pone, tú sabes, te pone el teclado, el mouse, el monitor, el key, par de piezas. Razer, yo quisiera que me patrocine. Razer, mira este video, patrocíname. Mira el trofeo, mira. Ese es el que se va a entregar el último día. Ese es el trofeo. El del 2019 fue una copa grande con el autobús de Fortnite. Sí, este vez fue lo más simple. Te gastas un par de pesos fácilmente en el autobús. Más simple. Este año fue en oro y diamante. Tú no estás viendo esta gracia. Sí, oro y diamante, muchachos.
Ah, pues Pinko está alto. ¿En qué número está Pinko? ¿En 13? You're gonna make their life as difficult as possible. You're gonna make sure you can do whatever it takes to guarantee they don't have a chance. Esos son los top que ha quedado en los torneos que han hecho. Tuve Cash Cup y FNCS. ¿Cuál es este rubio? El Tinder, no sé qué. Este es rubio en desarrollo. No, pero el Tinder. Tú el que está ahí es duro. Pero venga, que nada más para llegar ahí hay que ser demasiado duro. Nada más para llegarle. Hay que ser demasiado duro. Ahí está el chiquitico y el gigante. Porque no hay forma de que vos te quieras ser en tamaño normal antes de tipo. Sí, para crear el morbo y tuche, para crear el morbo, pusieron de que ver la copa y vaina. Que la gente diga, wow, mira cómo miran su futuro. Saying to me, I've never experienced that off spawn, right? And they got demolished back then when he was playing with Anas, but he learned a lesson, right? He learned what it takes to be a good off spawn team. And he said to me he had a lot of those sort of similar strategies coming in to try and use against Acorn and Cold. So ya tú sabes, 66 puntos. El número 1. Digo, el número 1 es 21. El número 21, 66 puntos. A sentarse todo el mundo ya, que va a empezar. Mira la cámara que tienes, loco. Pero lo que tiene aquí en mí, esa cámara. O sea, que tiene el evento, porque esas cámaras son del evento. Sí, yo digo en la PC ahí que tiene un camarón que tiene esa gente. Mira, todito tiene su cámara, todito. Claro. Pero esa cámara es... Pero son cámaras de allá de programa. Estas cámaras no sirven para nada. Las cámaras van conectadas a un servidor y vaina. Sí. Ahora dame la cocina. Loco, a 100 y pico sillas ahí, 100 y pico de cámara, 100 y pico de vaina ahí. Tiene que haber 150 mínimo. Yeah, so what you kind of just touched on, you guys are just hitting me with the razzle dazzle right now. That's what you do. You know, this is the Global Championships. Okay, we're looking for the best duo in the world. There cannot be any question. There has to be a duo that steps up and says, we are definitively better than everybody else. Dale, dúo, Pimpinela. Pero ¿quién mide 1.90 y Tucci? En pie, ¿cuánto es eso? Oye, Siri. 1.90. Sí. Como 6'1 por ahí. No, como 6'2 más. No, ¿qué pasó, mío? Oye, yo Siri. soy 1.85. 6'1. Oye, Siri. No me responde la putiperra esta. Oye, Siri. ¿Cuánto es 1.90 en pies? 6'2. 6'2. ¿Y ese moreno tú crees que pide 1.90? No, cuando ven los otros son chiquitos y por eso que se ve así. Coño, loco, pues yo para mí. Mira, ese tipo está... mira la mesa, Millo, y el tipo pone el huevo encima de la mesa normal. Y le queda de paz. Es lo que te digo, cuando ven los otros son chiquitos, son malditos. Pero él no puede tener de que 1.90, tú estás loco, él tiene que tener más. Ese tipo tiene casi 2 metros, obligado tiene que tener 2 metros. Es lo que te digo, él tiene que ser más grande, ese loco. Tiene que tener sus 2 metros, claro. Coño, porque mira la posición de la mesa, bábalo. Pero que yo tengo 1.85. Y yo no me veo así tan grande, tú estás loco. Da inicio a la próxima partida. Claro que es un evento psicópata. Empezando la partida, minibu para abajo. Empiezan a landear a la gente. Se tiró todo el mundo con cohete. Los esquines que los tigres usan se van a comenzar a usar pila. ¿Oíste? Diablo, mira eso, ya le dieron un tiro a ese y no cayó. En el aire. Diache, son unos abusadores. Ese es duro, ese Malibuca y Tomás. Son duros ellos.
Ese es Canadá. Ese es duro también. Lo tumban, que estaba ahí, lo tumban o se murió. Claro, Tomás, murió Tomás. Dale, Tuchi, dale, a ver cuánto mide. Wow, se la hizo ahí con la construcción. Sí, pero le están dando durísimo a los dos. Sí. A nivel de escopetazo. Una sola bala. Bueno, si le cogió el tanque, mamán. Uf. Se acomodó el loco ya. Vamos al game. Mató a uno. Él mató a uno. Diablo, ¿viste ese tiro? Lo mató al otro. Lo mató a los dos. A los dos. Y no lo rematan, mira. Diablo. Buenísimo. Y no rematan al compañero. Lo mató a los dos. A Canadá y al otro. Yeah. El loco se la joció. Él es duro, él es famosísimo, ese chamaquito. Él es ucraniano. De Ucrania. Vamos a ver aquí. Viene la última. Están muriendo los tigres. Están moviendo con más rápido, ya quedan 80. Murió King también. King es uno de los mejores de Argentina. ¿De Argentina? Quedó en quinto lugar en el Mundial, en el 2019. Tú ves que tiene como lagueo, tú lo ves que tiene lagueo, la cosa la toma, ¿verdad? Es que yo sí, porque que ellos están en una transmisión como con una clave de stream. En el juego, ellos la meten y exacto. Y se ve así. Ya, porque a veces salen volando para rotar. Y ya tú sabes, va así, gagueadísimo. Sí, no va tan fluido, en verdad. Todos los torneos son así. Mira, Twitter que estaba aquí. Twitter ese, Picasso. Claro, se quedó ahí. Pero no es que su juego va así, es la transmisión. No, eso no es el juego, es lo que están transmitiendo. Sí. Parece que hay que invertirle un par de pesos más todavía. Y mira todo lo que esa gente ha invertido. Pero para llevarlo a perfecto todavía falta invertirle más. Es una locura la transmisión, ¿oíste? Es una locura, Yo le tiré la transmisión en 2K Twitch y Twitch me dijo no, 1080. Y YouTube le dijo, dale 2K. 2K en YouTube y 1080. Mide 2.14, mide el tipo mío. Yo te dije que 1.90 no podía medir. Sin zapato, 2.14 mide el animal es. ¿Cuánto? 2.14. ¿Y tú lo buscó? Y tú lo buscó, sí. Es lo que te digo, que el tipo es demasiado grande, ¿vale? La selva, la más odiada. Esos tigres no pierden tiempo de que abriendo un cofre. No, yo lo rompo con la conducción. Hay algunos que no se rompen, mucho que... Mira ese pico nada más se lo han dado al que ha ganado la FNCS. ¿El que ha ganado? Al que ha ganado FNCS, porque hay muchos torneos de FNCS. A duro ese pico. Nada más lo que han ganado. No, pero han ganado mucha gente porque lo hacen toda la semana. Mierda, lo tumban. Toma, esa es la repetición. Ahí fue que el loco. Sí. Era mató. Ahí fue que el loco le hizo el lío a los dos. Cuando él llenó ahí y sacó ese tiro. Mira, ese fue el tiro que lo mató, tú vas a ver ahora. Ese tiro lo jodió. Ese tirito lo jodió a los dos. Traían hasta el pico. Están ellos presumiendo su pico, su canalla. Cambia de color y de todo. Racetrack's almost feeling like a POI with how well they have managed to just
Eso sí, que ellos dan... ¿Tú no ves el juego cómo se ve con los gráficos? Psicópata. No, pues ellos no juegan así, esa es la transmisión que, No, esa es la transmisión, yo sé. que subió los gráficos. Pero o sea, ellos juegan en el plano. Si no hay bobo. Cuando se juntan 50 gente en ese círculo tan chiquito, gaguea obligado si tú lo tienes el gráfico arriba. Obligado te va a gaguear. Es una locura eso. Tienen que jugar con esos gráficos planos obligados. No, que el competitivo no se juega gráfico alto, eso es la transmisión. Este es el evento, porque hay un Fortnite ejecutándose que se encarga nada más de visualizar la partida completa. Sí, tú no vas a tener como drones dentro, Iván. Sí. A ellos manejarse y andar toda la vida. Ellos dime, no saben lo que crearon el juego, ellos tienen que tener estos. Ellos tienen todos sus trucos. Todos sus trucos internos tienen ellos. But right now, leaderboard is the least of Frostroki's concern. Right now, Mira, ese campeando pilas, pero le matan al dúo. No, ellos aparecen unos cuantos que campean durísimo campean. Digo, mierda, mira cómo el que se murió se jodió, Oh. Es que es difícil tú ganarle a un dúo de esos pros. Oíste, es joseado tú le vas a ganar ese dúo. Es un trabajo del diablo ganar a un dúo de eso. Y que tú solo. Porque a uno está bien, pero a dos. Y mira ese como el Malibu que se mató a dos él solo, a uno de vida. Coño, pero Malibu fue la circunstancia, lo ayudan las circunstancias, qué sé yo. Tú sabes que hay cosas que te ayudan. Claro, no, Momentos, circunstancias, que se halló ese video. Si tú aprovechas la situación, tú vas a sobrevivir. Ahí todo el mundo es bueno. Ah, pero lo revivieron aquí, míralo ahí, King. Quedó en quinto lugar en el primer mundial, el argentino. ¿Ah, lo revivió el loco? Sí, lo revivieron. El team lo revivió. Tú sabes. Mira cómo este quiere jugar con ese teclado dobladísimo, millo. Más cómodo, mío. Yo lo doblo un poco, no tanto, pero yo lo doblo un poco. Se me hace más cómodo. No, el tigre que no, mira, este juega derecho. No, eso es de derecho, ¿sabes? No, porque como tú te sientas más cómodo. ¿Cómo te sientas cómodo? Mira, quedan 80 todavía quedan, millo. 80, bárbaro. Tienes rato, la verdad. Porque es que los juegos finales siempre se ponen así. Es el team de King. El Phaser. Phaser, ajá. Landlocked for the time being as well on this beach outside of Relentless Retreat. It does not seem as though they're going to have a very easy time working their way in. Nah, and you kind of saw them there on the leaderboard. 22 points overall. As it stands now, that bubble, that 25th spot is at 58. Ese de que paper, ese que se ve de papel. Ese ha ganado Leo bacano. Mira cómo están ellos ahí campeando el loco que quiere romper. Mira, ahora le van a abrir. Mentira. Campeando la tarjeta del. Dale, Tucci. And that's QNDX that they're going after, and they have a 2v1 for the time being, and they're wasting a lot of their resources just trying to build for it, because that is the extra loot that they need instead of farming up at a drop ellos quitan esa pared, millo, y yo ni siquiera veo en qué momento quitan la pared. Es como que la quitan a un botón, va, pero ese tigre con un control que está jugando. Ese tigre está jugando con un control y quita esa pared. Cuando ya tú has practicado tanto, tú te vuelves profesional, mi bro. Loco, por un abuso lo que ese tigre hace con este control. Yo sigo pila de gente así mismo que juegan con control y tú crees que es de una PC, o sea, de un teclado. Pero que es como ellos quitan la pared como que si la quitaran un botón, que no hay que editar. No hay que sacar mascota para editar y seleccionar la parte que tú vas a quitar y después darle a aceptar. Ellos se vuelan como 4 pasos de eso. No, mío. Eso era tú que lo tenías así, pero hay una configuración que tú nada más, para editar, tú nada más le presionas el que tú vas a editar y seleccionas los cuadros que tú vas a editar. Cuando tú lo sueltas, se edita. Se quitan. Sí, está bien, pero bárbaro, como quiera tengo que seleccionar los cuadros y todo. Y ahí tú ni siquiera ves cuando seleccionas los cuadros. No, que esa gente está ya acostumbrada, loco, eso es rapidísimo. Tienen la sensibilidad que nada más un chin le dan y ahí edita rápido. Profesionales, estoy diciendo. No hay truco, ahí no hay truco. Llévate de mí. No, truco no hay. Loco, ayer me mató un tipo a través de una pared y mató a todo el que se le acercaba, bárbaro. Yo hasta lo reporté, digo, sí, eso maldita madre. ¿Lo reportaste? ¿Eh? ¿Lo reportaste? Claro, me volví Gutín.
Porque que el loco yo veo que mato al amigo y yo veo que y no veo el tipo y tiro por la pared. Digo yo, ¿cómo es el tiro esta cosa no por la pared? Miro para arriba, para atrás, para ningún lado y no, el tipo no lo por ningún lado. Tiro por la pared. Saliendo a la pared los tiros. Digo, mierda. Muchacho, me mató. Reportado de una. Reportado. Digo, su amigo tiene check, tiene hack. Porque él me mató al amigo, fue. Y la cámara se quedó en la cámara. Y le puse, su amigo tiene hack. Su compañero tiene hack. Digo, claro, hermano. El Tauro lleno de odio. No, pero venga, acá porque yo soy un mago, pero mátame heavy, no me que con truco. Yo juego con truco, pero yo juego con truco los juegos personales. Yo no jugaría nunca un Fortnite que con truco. Porque ¿qué reconocimiento tengo yo ahí cuando yo mato a una gente? ¿Qué reconocimiento voy a tener? Porque no maté una máquina, maté a otro jugador, fue. Y eso es lo bacano. Yo tuve cuando uno mata gente que son bots, que no corren, uno dice, no, esto no corre. Eso no vale, eso no corre. Eso no vale. Claro. Porque cuando tú matas a una gente que te da carpeta, que casi te mata. Sí. Ahí es que tú dices, Que mierda, de la que me salvé. No, yo te le voceo, vaya ese día ahí, está loco. Mierda, ese maco. Pero hermano, de que con truco, de que dándole a solo loco, me mata la emoción de la vaina y no me de eso. Agárrate esa pon ahí, bárbaro. Dale para allá, que tú eres duro. Tú la usas mejor que yo, agárrate esa pon, bárbaro. Chan. ¿Viste ese pasamano que le hizo ahí? Agárrate de ahí. Agárrate de ahí, par de balillas. ¿Cuánto quedan? We'll have to tune back into them a little bit later on here because keep in mind Ahí what está. Pink said. 85 todavía, me quedan. Todavía quedan 85. Because right now we've got some great insight coming your way via Mighty Miner. Todavía le quedan 85. No va a morir nadie, todo el mundo está en campeo feo. Ay, mi madre. Mira, esos que están ahí, Tundra y Kami, esos son durísimos también. Esos también son o rusos, o ucranianos, algo así. Bueno, hoy tuvieron que aprender inglés para coger para USA, porque USA dijo, vengan todos para acá. También. Ellos saben inglés. Es lo que te digo. USA le dijo, vengan todos para acá. El que yo, o sea, que yo sigo que no sabe inglés, que él lleva siempre un amigo de traductor, el King. King solamente habla brasileño y español. Por ahí andaba un japonés que andaba con su manager de una mascota. Mierda. Le abrió y le hizo un lío ahí. Ese copetazo. Se le salvan a Chepita porque andaba solo. Ese Duque también, ese duro también. Ese es estadounidense. At this stage in the game, with only 2 games left, you have to try to get as many points as possible. Even if you don't get Se le salvó porque andaba solo ese tipo. Cuando le abrió ahí. The hesitation though is definitely not there as far as Rostrokey and Kylie are concerned. They see a solo. They're ready to completely try and run him down. Because it's going to be Inshari left to fend for himself. Diablo, mira, eso sí da cuerda. Sin querer le pegó ese tiro ahí adentro. Cuando uno construyendo la vaina y se metió un tiro. 285 above the storm surge threshold. Alex and Worthy trying to take advantage of this opportunity that is right before their very eyes. Peeking around towards the backside of the zone. Ahí todo el mundo lleva su teclado, su mouse y su mousepad. ¿Tú puedes llevar tu periférico? Teclado, mousepad. Y yo creo que también los headsets. La bocina. No, los headsets son de la compañía. Ellos pueden llevar una bocinita de la que van dentro del oído. Yo creo que los headsets son de ellos mismos. Son de la compañía los headsets que tienen micrófono. Ellos no pueden aventurar que el sonido de tu voz no vaya a fluir perfecto con tu compañero por no llevar por ti que lleva tu bocina tú. A la vez tú sabes cuando tienes una bocina con una esquina dañada que tienes que moverlo. No, ellos tienen los mismos headsets, ¿verdad? Pero el teclado, mouse y mousepad, ellos lo pueden llevar. Okay. Porque ¿sabes? Tienes que sentirte cómodo con lo que tú estás acostumbrado a jugar. Tú juegas todos los días, claro. Esa fue la excusa de Lolito cuando no calificó, ¿te acuerdas?
Sí, diga que no, diga que el teclado y el mouse y vaina. El teclado y el mouse, no. Mamá huevo, lleva tu vaina porque tú puedes llevarlo. Si tú no lo llevaste porque tú no quisiste. Y todo el mundo está jugando en las mismas condiciones. O sea, de todo el mundo lleva hasta su control y toda la vaina. And with that in mind, Mustache now, it is essentially now or never. He's got to make a play. 79 personajes. A punto de cerrarse el antepenúltimo círculo. Agárrate de ahí. Ya. That's just a daring play. Very, very brave, but Lo que hizo un buen intento, pero le dio un escopetazo, es lo que no lo mató, pero le dio. He's willing to take those chances. He's willing to bet on himself, but since he didn't land a shot and didn't Está solo él, mataron al amigo. El amigo duro también, Tyson. Ya están acechando para colmo. Y para cómo lo tiene medido. Manda saludos y Twitch y Millo. Igual. Loco, qué calor. Y ahora que son las 1. Y Millo dice que a las 3 va a empezar y es un calor que ya tú sabes. A las 3 se va a acabar. No llega a las 3, son las 1 y media ya. Esa es la última, esta no es la última. Ya, esa es la última. Tú sabes, a las 10 mañana. No, mañana no es sábado. Mañana es sábado. No, yo no puedo, ¿no? Yo voy para Sabana, que toca ver el hijo mío. Estoy negociando con la mamá. Bueno, pasado, él lo mató. Mierda. ¿Lo mató con ese sniper? Con el snipazo. Mierda. Lo tumbó. Y ese sniper fue segundo y medio. Fue ese sniper. De una vez, mira. Bajó ahí, se lo marcan. Diablo, qué tiro le metían ahí. Fue un segundo y medio ese sniper bárbaro. De una vez. Fue bien, el pasado mañana la final. Sí, la final. El domingo, sí. Mira el fuego. Sí, lo vi ahí. Esa es la repetición, ahí lo vi. Creo que es una sola oportunidad, amigo, para hacer la que tiene. Una sola oportunidad para lograrlo, tú eres que sabes. They might lose sight of that suppressed sniper being in the Ese king es duro, ese king. Or they might be forced to peek to get the surge for themselves, and those are the opportunities we've been seeing all day, but danger happens. Duke goes down to paper from one team that has their spot for a team that's fighting for it. No diga que diga. Oh, pero que ahí no se puede aventurar antes porque ahí te revienta cualquiera. El que ando roncando de lejos te dan en la madre. Porque si las normales andan abajo así en condito, ahí tiene que estar todavía mucho más. Y hay un dineral de por medio. Y si por qué no está full, está full. They could do essentially whatever they want, even if it means just completely running down some other teams. Ya tú sabes. Ibai tiene 40,000 viewers y Fortnite tiene 38,000 en un evento mundial. Aunque el día 1, hay que ver el día 3 seguro que mete a 100, ¿oíste? Claro. El día 3 seguro mete los 100,000. Uy. Pero no había nada en ese donde le cayeron ahí, ya no quedaba nada, era. Mira el mapa a la derecha, mira cómo se ve. Uf. Son 66 personas en el último círculo ya. Va a empezar el asunto ya. Ahora que va a empezar a matar a gente. Claro, ahora que va a empezar. A morirse la gente. Se le metían. Uf, tumbando. 3. Pablo. Lo acaban adentro de su propio círculo. En su propio cubo lo acaban ahí. Lo que se te meten en esos cubos. Y no es uno que se meten los dos juntos, Vamos, alguien aquí adentro. Oye, a pegar el copetazo, no hay que fallar todos los tiros. Eso es boom, ya murió. They've also had a pretty solid day as well, Jacob, but again, this is definitely an instance where they could look to cement themselves in that top 25 game 4 goes well. Vamos para adentro. Rematando de una vez que nos hallamos ahí. Bob goes down. Van a coger los materiales.
but at least they're inside or at that 10th place spot for now. O esa dorada, ¿qué es lo que? So you don't want to leave it up to a prop, you don't want to leave it up to the judges. As you see another Y puff. Se la Otro más. Sin mirarlo. Uf, metió el otro. No, no, pero tú eres un abusador. Loco, de que te estoy diciendo, chamaquito, un psicópata. Mierda, le metió dos snipazos ahí que no era con él. Y ese ping, ¿cuánto será? Ping 0 para todo el mundo, Millo ahí. Igual, 0, 0. Y 240 Hz para todo el mundo. 240 FPS. 240 en pin 0. Vamos al game. They realize the pressure that they're under. They realize what's at stake. Even though they do have tomorrow, if they fall short, that's not something anybody wants to stress about. You finish the job here, you get it done, you give yourself a break, a chance to relax and bond with you. Baja, Mixon, another one of our teams that we've seen do great things throughout the year. 157 above the damage threshold, even though that might not Vamos, que llegó al final. 45, último círculo. Último círculo, ya está rotando el último círculo. Even though it wasn't a far rotation with the bounce pad junior, it's just step by step. That's the way a lot of teams got to take it, just one foot in front of the other. 45, último círculo. Ya tú sabes. Hernández el loco hizo la contusión en la luna. Oh, la altura, si tú tienes la altura, tú ves a todo el mundo y nadie te ve a ti. Y se aseguró con la pared que por más que rompa no se va a caer por ningún lado. Bueno, nada más se salva que se asegure que el círculo sigue ahí. Pues, bueno, que como quiera el círculo va a seguir moviéndose. Como ves, eso es nomás temporal. Eso para aguantar hasta que haya menos gente. Igual quedan 40 y se juntó todo el mundo allá abajo de la luna. Todo el mundo abajo de la luna, igual quedan 40. Para allá que está la zona. Ay, mi madre. Para allá que está la zona, obligado. Ay, mi madre, qué maldito bobo. El que no tiene materiales se jodió ahí mismo. Ay, ay, ay. Buga, mira, Buga hace Buga. Sí, pero Buga está jugando hoy entonces. Sí, él está jugando. Yo creía que tú me dijiste que era mañana que jugaba él. No, después yo te dije que él jugaba hoy, yo lo vi después. Es una parte que va a jugar mañana. Tú, el Crips, Mr. Savage, esa gente juega mañana. Ay, bendito, viene, bobo. Vamos a reventarnos ahora, vamos a reventarnos ahora. Vamos a entrar a los cubos. Vamos a romper los cubos. Vamos a rotar. Bueno, hermano. This is their chance to shine, even though they don't have much to work with. We've seen them do amazing things before. Vico. ¿Y qué piensas ahí arriba? Y Tundra, son duros ellos. Juegan en Europa, en la región de Europa ellos. Pero es que le funcionó ahorita, ¿no fue? Le funcionó ahorita en el aire. ¿Cómo están que ganan? Mira, la dio King. Le llamaban King. Y le llamaban, se fue por el caño. Ah, que si tú tienes la altura, eso es. Esa es la estrategia. Si tú tienes la altura, tú puedes que ganes. Ajá. Y no, ellos tienen vaina para. Ah, tienen cohete. Tienen el ariete. Y ahí, mira que yo. Nada se ve. Nada se ve. Mira mi skin, mi skin, mi skin. El Tauro. Adiós, 11. Me matan, me matan. Mixon and Blaha instead, the only ones seemingly able to continue pressing forward. No hay forma de tu castear esa vaina, pero tú no estás viendo nada. Mira, ¿cuánto quedan? 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 24. 24 y rotando. No, si se fuiste. Parecen de mantequilla. ¿Cuánta kill llevaba ese? Se lleva uno, Tomás lleva uno y el otro lleva 4. Malibuca lleva 4. ¡Álvaro! Duro eso, se han ganado un par de campeonatos duros. Va, si eso no es de ahorita, lo que has hecho ahorita. Loco,
le bajan y le caen encima de la cabeza y se acabó todo. Low ground layers. Is Viendo now la serie, Steady son duros Cammy. también. Pero de They're Europa, actually son la gonna región de be able Europa, to son durísimos. retake height because Queasy and Venom, they're no longer here. At some point, they winded up falling. Queasy himself potentially eliminated from this match. Rotando, rotando. Everyone below, Cammy and Seti, just doing what they can to stay alive. But Thomas and Malibuca, they have been on a rampage in these lower layers. Tomás y Malibuca, bárbaro. Desde el inicio batallando. Another player is going to drop. Sphinx and Pollo, mira, Pollo lleva 5 came kills out of nowhere 5 on the kills y el otro NA lleva 3. region to claim their Entró, spot here entró. in Major 2. Apúntale otra. Adiós, Seri. Uf. Apúntale otra. Uf. Diablo, qué bárbaro. Adiós también. Pero estaba muy mansito ese niño ahora mismo. Ah, duro, Ah, bajo el agua le vi en la seña. Uf, de caída con su gomazo ahí, se murió por caída. Murió. Ah, mira quién ganó, el pollo. Gana el pollo. Mexicano. Gana el diablo y lo rápido que ponen ese letrero, millo. De una. Ellos lo tienen preparado. Todo. Es un bobo porque que loco. Le darán los puntos a ese carajito para calificar, porque eso trabaja. Hay que ver, va a poner la tabla ahora. Sí, porque hay un detalle ahí, millo. No importa los puntos, no importa que ganes. Si los puntos no te dieron en la otra partida y no calificaste, ahí bobo. Porque hay gente que no han ganado y tienen pilete de puntos. Ese se le ve que tiene algunos 17, 16 años. Los menores, los carajitos. Y uno con 40 años forzando para pegar un copetazo. Uno con 40 años forzando para pegar un copetazo. Y estos carajitos ya tú sabes. He was so what, sorry? He was so loud. He was incredibly loud. To be honest, I felt like I could hear Da him al pecado los backstage. menores. So for you, how has the day been so far? Now you've got your victory royale as well. Yeah, it's been 2-1 off spawn. I think we're at the bottom of the leaderboard, but I think we'll be near wall range now. Hopefully, we will take a look at the leaderboard shortly. I love this. You're a man of so many words. I can hear him in the background going 2-1, 2-1. Is there anything you'd like to say to people watching right now and supporting you? It's really laggy. It's really laggy. Tiene que tener 16 millos ese, ¿viste? Que le vea, mira, chamaquito, loco. Sí, 15, 16, lo que es grande, porque son grandes esa gente, pero eso tiene que tener 15, 16. Pero vea la carita, Ese no le salió ni los pelitos de la cara, ni los pelitos del bigote le salió todavía. It is the only option. Hopefully, you are closer to qualifying for Y something. su papá seguro mirándolo diciendo, este maldito muchacho, así que jugando a Nintendo, y mira dónde está. Potentially the best region. What would you Jugando say is en la maquinita esa. Obviously, of course, he's a little bit biased. Jugando a la maquinita esa y que trae $2 millones a la casa. Ajá, 2 millones. Así fue Bube con 16 años, se ganó 3 millones. $3 millones a la casa. Jugando a Nintendo. Él solo. Porque fue solo. En solitario que Buga ganó. Well, Evan. NA on top. What do you have to say now? Look, I just want to say, I love how like Poyos just won the game. 2 horas, está bien, 2 horas. Este fue el final, esa fue la última ya, mira, se acabó. Ya va. Ah, no. Queda una ahí. Queda una. Ahí dice más 5 en 7 minutos. Ah, no, yo creo que ya. Yo creo que ya no. ¿Y para qué el conteo que están tirando ahí? Hay 7 minutos ahí. Parece que van a tirar otra. Cuando bueno, espero que la partida no duran tanto, se ponen 2 minutos, 3 minutos. Pero vamos a ver. Que no duran tanto, claro. Y son así 10 minutos, va, pero como 2 minutos. ¿Es 10 minutos que lo han tirado? 2 minutos, viejo. 2 minutos no da ese tiempo para ganar la partida en 2 minutos. 2 minutos no dan. Because they were just getting elimination after elimination. 2 minutos no da para mover a esa gente. You make it a 2v1, clean it up easy. No, por eso falta uno. Just disgusting. This one, I feel like I can say this about every game we've seen so far. They have been roller coasters from
you know, Seti and Cammy up on high ground, them going straight up, then suddenly it's Queasy and Veno. Just kidding, it's back to Seti and Cammy. Now it's Thomas HD looking to contest. I mean, this is what I want to see, is people get Mira ahí, ¿cómo que se llama? El que sacó un video ayer de que mis monstruos se me están matando. ¿Cómo se llama? El que era amigo de Alon Play, que lo vetaron por todos lados. El gordito, mira. ¿Eh? El Choca, tú. No, el gordito, güey, mexicano. Dice Comanche. Comanche, ese igualito Comanche. Mira ahí, Comanche, mira, igualito Comanche. Igualito, sí. El Comanche está ahí en la FMS. El mexicano, eso también. Sí, tiene ese flow. Padres mexicanos que se fueron para Estados Unidos y se criaron allá, carajito. O sea, el chamaquito le nació allá, seguro. Porque él habla bien. And then Pollo doesn't talk apparently at all. But yet they're sitting here racking up 12 eliminations in game number 4 of the Global Championship upper bracket. I did not think we'd see any duo break double digits, and they just went on and did it. ¿Cómo se llamaban ellos? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaban ellos? Pollo y otro no sé cómo. Mira, es que esos tigres son el diablo, loco. Ni en el 10 llegan millos. Ni al 10 llegan millos. Ni en el top 10. Para que tú tengas una idea. Esa gente siempre está en primer lugar, loco. Para quitarle el primer lugar, loco, a eso de que... A gente coach. No, que no hay forma, mía. Esa gente tiene 300 puntos, Pablo. 50 puntos por encima tienen. Al segundo lugar, 50. Nada más lo alcanzan si lo matan de una vez. Si lo matan empezando la partida. Ya llevan 24. Todo lo que más muertes tienen 24. Con 205 PLC puntos, no sé qué son esos puntos. Está loco, esa gente no. Esa gente son los números. Si esta gente sigue así hasta el final, sin ganar la partida, ganan el mundial. Ellos ganan una partida, ya ganan la anterior. Demasiado kill y llegan hasta el. Sí, hasta el final llegan. Y ellos ganan la anterior también. Hablo, ese tipo hizo unas jugadas de ahí increíbles. El tipo hizo. El héroe hizo una jugada de arriba. And I wonder what put them in a situation where they didn't have those. Ahí arriba metió un par de copetazos muy bien. Because if they had materials, it feels like that's an easy closeout, right? But they're kind of put in this situation where Pollo speaks on the low ground of all things. They have materials. Mira la marca de la bocina. ¿Tú ves cómo tienen esa marca de bocina esos carajitos? Like, yep, we're gonna jump down. You've got your ankles. We hope we'll hit ours. Que le aprietan eso. No, el uso diario, mira, ya llegó el manager. He vuelto, ya llegó el manager. Vamos. Todo el mundo para su computadora. Vamos a empezar. Mira esos carajitos nunca han comido plátano, millo. De que plátano, de que pan con café por la mañana. Tú estás loco, esa gente atenta a conflé con leche por la mañana. De que pan con café, no, panqués. Ellos comen panqués. Sí. Panqués con huevos revueltos y qué sé yo qué. Waffles. Con leche descremada, patosada del llanero, qué sé yo quién. Leche de mi palo. Malibuca and Thomas, they have done that 7 times where one of them have gone down early. Ahora la última, queda 3 minutos. A 3 minutos. Y yo con 2 cámaras de esas lo hace. Una para la mano y una para la cara. Muchacho. Yo con una lo hago, Tauro. Cuando quiera poner la mano la pongo para abajo y cuando quiera poner la cara la pongo. Con una sola yo lo hago. Thomas HD, probably one of the best snipers in the world. Then I kind of flash back to mid game. I want to just quickly highlight King with 2 of the back-to-back most disgusting. Pero llegale, ese cerrado, esa vaina está tan bien hecho, muy que mira la pantalla como está cerrado por en la pantalla. Fácilmente todas esas computadoras se conectan de un servidor, no es de que estas computadoras están conectadas, de que a cada una con un Fortnite instalado. Fácilmente está conectada a un servidor de la computadora. Estilo GeForce Now. ¿Entendiste? Esa gente tiene una vaina, sí, claro. Esa gente tiene una vaina entonces, bien organizada. Al ponerlo estilo GeForce Now, That's right, 25. The top 25 will go on to Sunday
Take a look right now. Oye, los pollos, bueno, no llegaron ni al top 30. Ni al top 30. 68 points is the ¿Qué? minimum going into these Gana next la games. partida, Just take a no look at llegaron the ni al top names, even 30. just down there in 30th No, right muchachos, before que you eso, go no, right que now eso es lo que te dije, que si no hay puntos, muchachos, no hay vida. Eso ganar fue para nada, para quitarle puntos a los otros. Para quitarle puntos a los otros, pero esa gente no llegan. ¿Dónde están? Mira, No, no está. ni en el Mira. 40 están. Mira, Buga en el 39. Ya tú sabes, Buga en el 39. En el 34, perdón. Big Buga. Dick Buga. Dick Buga. Dick como el team que lo contrató a él. 34, muchachos. Que Buga, ya tú sabes que ya para este año Buga el nivel subió. No es que dique. No, pero El nivel no deja de subir. Lo que pasa es que eso, como tú dijiste ahorita, eso es suerte. Sí, loco, que ya esos niveles, cuando está todo el mundo junto, pegado ahí, no es cuestión de nivel, no es cuestión de nivel, es que tú tuviste la oportunidad y mangaste. Exacto. Pero si no, tú cogiste un escopetazo de un tigre que iba pasando por ahí. Él ni te vio, él se le salió un escopetazo y te lo pegó a ti. A ese nivel. Oye, como ese tigre habla. Ese tigre habla como un moreno. Él no habla como un blanquito, no habla como un moreno. Right, that's what it's all about for them, right? So, the priorities on a lot of these NA players are clearly, to come here and show EU, show the other regions what they got. Pero seré el trimmer fácilmente del trimmer, el loco, ¿viste? ¿Fácilmente qué? Fácilmente de trimmer, porque esa gente cogen el trimmer y lo meten para allá, Right, and I think for a lot of players in NA, they're thinking, o se dedican al trim y vaina. because it feels like NA is playing with the chip on their shoulder. And Mira, a los menores ya also está kind of want to dando play a little bit vuelta. of devil's advocate. What if we're revealing strategies? What is EU is like, yeah, you guys are ahead. That's cool. Then Championship Sunday, they're like, okay, so we were just holding it all back. We were letting you play out there thinking you had something. It's all a show. Maybe not an element of showing strats too early, but definitely let's not get ahead of ourselves, right? It's just day one. It's just the upper bracket, right? Dale, morenazo, vamos a pasar a la otra ya. Tranquilo. At the leaderboard and really going, okay, how are the NA teams doing? How are the EU teams doing? I think once we get to that point, Son las 2 de la tarde, no he comido. Tengo hambre. Vamos al game. Regionally around the world, Tengo que calentar el I'm manjé. not going to say the EU boys, right? But there are some top NA teams out there that are showcasing that they can hang with anyone. Yeah, man. I mean, listen, NA teams are finding themselves out there. I'm very happy to see so far the performance out of some of the top ones. Última partida que se Let's acerca. take a look at some of the stats we're seeing here out of the competition so far. This is the upper bracket. Let's break it down by the numbers. Currently, as we look Mira, at this esos dos. list. Llega el número 1 con 24. Acorn and Cold, that's not Número 2 surprising, Greñú. right? They're currently sitting in that number 1 spot. It makes sense. Queasy and Veno right behind, though. Do you guys feel like this is the level of aggression we would 24 see eliminaciones. coming into day number 1 of the competition? For me, probably, yeah, I'd say, right? I think, especially seeing those two teams there is great for me in terms of Acorn and Cold, Queasy, Vino. I look at Vino, I look at Cold as individuals. Throughout the year, they were the 2 players I think were going head-to-head for, best player in the world a lot of the year. And so to see them up there in terms of eliminations just makes sense. You'll love to see it. Guess what? Fortnite fam, it is time. The last game of the day here in the upper bracket is about to kick off. So casters, on over to you. Thanks so much, Zeke, Vivid, and 11 for all the insight on the analyst desk. Coño, But yo quería que our iban final game a of que today's concho. upper bracket, match number 5, is just on the horizon. We've seen so many teams now in that 26th to 50th position trying to escalate themselves into the top 25 so that they don't have to worry about tomorrow's lower bracket matches, Jacob. They want to make sure that they are already guaranteed for Championship Sunday. Yeah, and if you look at that leaderboard, as our analyst broke it down, some teams, they just have to do the bare minimum. Other teams, they need a top placement, and then some teams need a win and you're in scenario. And I just want to go ahead and talk about CANAL and Agers, Thomas and Malibuca. Mira, ¿cómo va a estar el servidor de Fortnite hoy en los carajitos jugando? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el servidor de Fortnite hoy? They're one of the teams I'm talking about. No estoy claro. But they No have está. to be able to Hoy, survive. como hay evento
momento tú no crees que va a estar todo el mundo jugando. Even just now, we saw a collection of players just outside of where Queasy and Venom are sitting. I mean, he was threats. We also saw Canada Va a empezar la última ya. That he looked like he was having Vamos a with ver. Thomas. You know, maybe he's like, hey man, chill on me at that drip bridge because this 50-50 is not the kind of 50-50 that Canada and Aegis were hoping for at the start of today. But Brilla la vaina. keep in mind the fact that Canada and Aegis, I mean, coming La out vaina brilla duro. recent FNCS champions from Major 3, I'm sure they have it in them to make the comeback. Yeah, and I think Pollo and Sphinx from NA have really shown. And one thing I want to talk about is when the regions were separated. When we had Ey, el boogie. when we had Ese no es boogie, ese boogie. nobody gave NA West Sí, a ese boogie. single chance. El Even myself boogie. said it might take a month. Boogie, la compañía está muy completa con tu desempeño, Boogie. But there are a number of not only NA Ah, la teams, verdad. but these NA players boosting to the Ya tú top sabes, ganan por el torneo toda la semana, gana en primer lugar y en segundo lugar. Lo que pasa es que dime tú, hay de los mejores de toda la región. Ahí aparece uno o dos buenos. No es con tu región que tú estás jugando con los mejores de toda la región. De toda la región. No, es que y en una partida esa de tu casa puede aparecer uno o dos buenos. Empezando la última. Creo yo que la última. ¿Verdad, Millo? La última sí. Son 5. Arrancando otro mundazo. Marcando, no sé por qué marcan ellos para dislocar a la gente. But only 25 can actually break through and guarantee themselves a seat on that battle bus for Championship Sunday. We've seen a handful Y of se lanzan los gantes. Vamos allá. safe, but the relief can't come quick enough for those teams just outside the Última top partida. 25. Quítame ese mapa allá. Te aseguro que hay gente en el aire ya en el suelo cogiendo alma. Oye, hay gente hasta yo creo que muerta ya. To earn that championship, En el aire. they spot themselves, and this is going to be one of them. Malibuca and Mira ahí cómo va a caer esos tres a pelear. judging by their elevation, it is Han decidido el Andan que caiga pegados primero al coja cerebro. arma. On the punch though, Adrian and Kanata quicker as far as the drop is concerned. Opening of the chest, but it's a tactical. Y ese Una vez a material. pelear, ¿qué es lo que? Kanata's got to work with. Anda, pero el loco tiene un viaje material desde que empecé el juego. Uf. Abrió un cofre. Adiós, toma. A rematar de uno. De una vez se acabó lo que se daba. 50 materiales. Coño, pero lo que llegó ese cofre le dio 50 materiales y le metió su rampa. Y ahorita le ganan, pero y ahora. Tampoco para él. While I have the underhand, or do I go ahead and try to Hay que disengage? You ver. just already see it on the minimap. He's just trying to survive. Even though they did lose the off-spawn battle, they know they have their spot secured, so now it's just for bragging Te rights. para de verte eso ahora, porque es verdad que matica hielo. That we see Malibuca Yo tan puesto para to Malibuca. lap back anytime soon here at the racetrack. He knows that it's going to take some time before Para cada vez ese escudo la maca ahí. area out. And if he wants to get Thomas's reboot card, he might force himself into ¿Qué es lo que es leaderboard? the wait is over as far Porque ellos as tienen Braxton Hero 301 puntos en esa vaina, That's gonna los be carajitos estos, los número elimination 1. to start things off for a team that desperately needs it. No vino. La primera línea de puntos es la punto total de lo que tiene. Eso es lo que se va. Mixing goes down. That's not only important points for Buga and Threads, that's its Ay, sword surge bendito. really give themselves Están ellos campeando aquí abajo de la bóveda. Van para la bóveda los tigres. A coger el Special Edition. paramount for team success. King and Phaser, Cowgamer 7-man, shots are being fired. Phaser's gonna quickly disengage. He doesn't want to give up too much. He wants a chance to heal. You see, he has big pots, and if King can get to him, that'll allow him to heal up as Bueno, well. me puse así, vamos allá, dice Phaser. Can't charge into it just yet unless Gamer and some men have it in their best interest to just prioritize that, but Uf, applying a little loco le mete par de tiro, no es que dique. Keep in mind the resources though. Builds not looking the best as far as 7-man is concerned. And Calgamer, again, seems as though he has none at all. So this is definitely going to put Calgamer and 7-man's push to a halt. And that is more than enough time for Phaser and King. Ya tú sabes, mira que me va a mangar. Yeah, both of these teams
need to have a A ver solid qué manga. performance. Mira, They want to ese see combate la Sunday puede la puerta dorada y la vuelan. Otherwise, they'll have to go to the lower bracket and earn it yet again. But you see a switch up of what we saw last game. King and Phaser this time around getting control. Campean ellos su bóveda al final de cuentas. But instead of just disengaging, 7-Man and Cal Gamer are still looting up. There's a lot of loot there to grab, and what a huge battle going down yet again. But Cammy and Seti, they're separated, but they're trying to pincer them in. They're trying to surround from multiple angles and trap them in that little barn. One of the most common fights that we've seen so far today. And Stain and Data's, though, holding their own. Now, what a way to represent Asia, though. I mean, we talk all the time ever since the Invitational, really, where we saw some of the potential, I think, from Asia's fraggers. And so Data's and Stain looking to try and follow that up as much as possible. They have been going toe-to-toe here with Cammy and Seti. And granted, Frenzy Fields hasn't necessarily always gone their way, but it's definitely made a little bit of an impact against Seti and Cammy because they had to go basically the last Sí, el loco sabe, con tu rampa la agarra y le diste y está brechando tranquilo ahí. Diablo, ese tiro le entró fue por una esquinita, fue. They pounce, they get the 2v1, give themselves at least a one-man advantage. Kito's trying to heal up. They're not wanting to give him that opportunity. Drop him down into the palm of their hands. They're attacking from both angles. Time is running out unless a miracle happens here as Axe forced a little bit of a jumble and a misstep. Bárbaro, ¿tú viste cómo le salió por el otro lado, Millo? Muchachos, es otro nivel, claro, yo vi. Loco, el otro por delante así y cuando fue a sacar de calle para le salió otro por el otro lado. Ven acá. Es un dúo. Difficult for anybody to actually find themselves on the benefactor. Mierda, coño. I like this. Pink may have called it griefing, but no, Esta this vaina is que hay just aquí. using your brain. Cofre en el suelo. Cold. Even though they've already qualified, letting Pink and Vico qualify off of their spot, which means they're going to get contested again on Sunday. So they want to make sure that Mira, eso es el punto normal. push them back as much as possible. As Anon and Sons, Eso top 25 y lo pongo al lado. Queasy and Vino, who already got their spot secured. And I like the aggressive nature coming out of this. Start to build that confidence, get some points, and then you could probably take what they've been doing and put it to the test yourselves. But it all really comes down here if they want to actually fight it, because Anon looks like he's Es que yo me lleno de odio porque ese tipo no se veía en ningún lado, yo no lo vi. Y le metió un tiro, ya tú sabes. Ese tipo ni se vio y lo único que vio fue el golpe de la derecha. Suns and Anon, they cannot afford to get eliminated just yet. Quedan 80 personajes todavía, Millo. 80 quedan. Nada más se han matado 20, ya tú sabes. Starting with Kanata. I got a Maven. 16 white. Eso es repetición cuando matan a Thomas. Yeah, I'm running him. 20 white. Kill him. 40 white, 40 white, 40 white. Nice. Other one's at the height. He's at the height. They're right Eso cuando empezó ahí. Nice. We need to kill him, bro. He's running. Tú que dices que Dignitas, Ken, él se llama. Él se llama Canadá, Dignita, He's at the hut right now. la vaina. Exacto. Ahí es que está Buga también, Dick. Por eso que él tiene Dick. Es del mismo team. Great chemistry, Exacto. but then the plan for the future. They're gonna Es como la compañía que lo filma ellos, ¿no? Como la Una compañía compañía, sí, una compañía de videojuegos. que lo filma y... Que lo filma. at the start of the game. So remember that, because if he does amazing things, Eso como Face Clan. as Vino just so much ¿Cuál es damage Face Clan? from the storm. Oh, es el clan más reconocido de videojuegos, Face Clan. Yeah, I was gonna say a Oh. med kit's probably No getting popped. sabía. Queasy does have El some King, flashes. Quinta en ese clan también, Face. Be the predator towards his prey. Suns and Anon got to figure out what they're going to do, because they're just getting followed right now by Queasy and Venom. And Ken, that's definitely not the team that you want trailing behind you, because just like that, Queasy's going to give some quick reminders of what he's capable of. But for Misha and Teeny, they've also got to deal with Baka and Pars, and again, such an impressive day so far from Baka and Pars. We've really been seeing them take an aggressive stance and come out on top in numerous Esta partida hay que campearla duro. situations. And I would expect Esta hay que campearla. Esta partida puede ser la salvación de unos cuantos. ¿Viste? Oh. Esta partida es importantísima.
now forced to Puede ser la bounce salvación de unos cuantos past the para que lead califiquen para Canada mañana. to be eliminate collected, and they went from wanting to camp Thomas's reboot card to now Aegis potentially having to worry about whether or not they do that. Iamzo and Raz will do the same to Kanata. Yeah, this is very troublesome for Aegis and Kanata, the duo that needs at minimum a top 10 performance here in this game if they're looking to skip Saturday and go directly to our Loco, por una championship. angustia del diablo que es esa vaina, ¿eh? Y no sé yo que estoy jugando, mira, 78 personajes todavía quedan. 78. Loco, ¿y estos tigres? No es fácil. Adiós, le llamaban. Le metió ese copetazo como el mejor. ¡Uf! Se le metió. Lo cerró, se le metió y se le cerró de una vez. ¡Uf! ¡Ah! Lo acechó. Ven, tiguerón. That was a huge shot here. Mira, no quiere levantar al amigo porque se le van a meter otra vez. Ya, lo va a tener que moverse el loco. Gonna look Para to atrás, see para if atrás. he can find an escape route somehow, or at least an opportunity to get this revive going off onto Misha and Chubbs, Bryce. Ahí lo dejan, lo dejan. Si lo dejan que lo parara, man. Es que el loco. Parece que los otros no saben que está muerto. Y le dio un escopetazo, pues. Oh. Mandó a jugar las pesetas, pues, de una vez. Ah, lo dejan para. Lo revivió, lo revivió. Give his teammates some time to try No, to loco, heal up. loco va a dar problemas ahora porque lo revivió. Now it's going to be the shields, and the forecast Capo tower negro hasn't es. even been taken yet. That's what they were originally fighting El over. caco negro. That's probably what drawed Bryce and Chubbs over to this direction. Loco, después que reviven va a dar problemas ahora. He was weak necessarily. So for them, they're just trying to play the game. They're outside of that top 25. They want to give themselves a fighting chance to get towards that championship Sunday and not really fight towards that Saturday. As we tune on to Agers. You can see him just trying to go ahead and bypass everything. But let's go ahead and go and listen in to see what happened in the beginning. Every day en shuffling. Replay. De loco campeando en su matica. Tus. Mira, mira, mira. Uf. Lo matan campeando en su matita. Aquí estoy yo, voy yo aquí con mi king. Y Onzo, ese duro también. Chamaquito, loco. Iamzo is actually just a monster. Como for 17, that 16 one. años. I mean, and if you're in Kanata's position as well, sometimes it is what it is. But Iamzo, Mierda, he's got a pero lot esos more to tiros. Pero Tauro, cúbrete, Tauro. Es coño, loco, porque que si yo no lo vi ese tiro, bábalo. Mira, mira cómo se ve esa agua, loco. Agua con neblina. Y par de matica abajo. Claro, vamos a meter el mapa de la primera temporada. Yo estaba viendo esa vaina, cómo meter ese mapa. ¿Tú jugaste con todo eso? Claro. Yo jugué con esa vaina. Va a volver a tu time entonces. Pero cuando eso jugará lento. Bueno, tú viste los videos de Dodito como lo juego. Lentísimo. ¡Mierda! ¿Tú viste ese cometa? Ese snipe. Ajá. Claro. Y Onzo lo mató. Mierda, qué snipe le metí yo ahí. El Tauro representando. Óyeme, eso fue obligado en la cabeza ese snipe. Ah, pues lo revivían a Canadá. Lo revivió, lo revivió. Se quedó en zona, pero mira, atrás de él hay otros dos teams en zona. Dos teams, ya tú sabes, que vienen a todo lo que da. Ese cuando van a ver Thomas, el que él mató uno. Que se quedó reviviendo el otro. Yo creo que sí. Buga. Man City. A ver si Buga gana y sube un par de puntos, porque Buga está en el sótano. Ni al top 20 está. Fácilmente Buga mañana no va. And kind of just looking, there's not too many teams in their mini map, and if you look even further, there's only about 3 teams directly in front of them, so they got themselves a safe spot as long as they continue to pull that zone. And my only question, Taco, is going to be how much surge do they have? Because if they're on the slow side, there's not going to be many opportunities to grab it. That's exactly what I wanted to bring up, because with only one elimination, and from what we've been seeing consistently throughout the day, there have been circumstances where teams have had several eliminations and still found themselves just barely above that certain. Diablo, qué calor. El calor me tiene bobo, bárbaro.
making Ah, these bobo moves me on tiene el calor. rotations. Yeah, you might have the best Yo tengo position hambre, in the world, yo me estoy durmiendo el calor. if you don't De lo have bobo the que me tiene. advantage with it, because then you still have to compromise your positioning El ultimately diablo. just to find some damage. Mira cómo se metían a ese cubo, ese pobre muchacho, lo desgranan ahí adentro. Here for Acorn and Cold. No, pues lo mató. That was big, but Lo está salvando, esos son los que están en primer lugar. again, and Sí. Pink and Vico outside of that top 25. So I think Cold and Acorn. El loco eligió el mejor dúo, ¿oíste? No fue un pariguato que eligió del dúo. Son duros ellos, ¿verdad? Sí. Están en número 1 y siguen metiendo números todavía. Eyes on Cooper and Miro as well. One of our teams in that 28th position, but for the team on our screen right now, Vanyak and Karmi, they've also got to ensure that they're able to stay within this top 25 because Dale, campéala, campéala, campéala. barely being above Te sale. as far as the points are concerned, it does not Campéala. Sale, campela. in a guaranteed No, pero tú position. sabes. Ample teams that Loco could está bajito de sal, no puede estar cogiendo mucho. if you aren't careful. So we'll definitely keep that in mind and continue trying to be as methodical as possible with their movements. Yeah, you can basically see the tail end of that top 25. Pink and Vico down 74. Batman, Booga, and Rapid 80. The points continue to climb the more you go up. A lot of these teams don't really need to do everything. They just need to do the bare minimum as Snazy gets spotted out by himself. And Shari and Rue, they have a chance to sneak up. Bueno. Snazy's all by himself. Sigas Both sides, echándolo we ahí. saw him go down early Sigas on. echándolo ahí. Uf, lo caían por atrás. Lo reventan. Le abrían. Se fue. Esa es la vaina que le llegan a bajado. Y dime tú, ¿qué fue? Le abrían ahí atrás y lo desaforran. Now you can kind of count them up, 72, but they still haven't passed up Pink and Vico at 74 points. Snazy was just so focused on teams that weren't on that Rift Island. He had no clue that those two were sneaking up behind him. The ultimate crouch maneuver, essentially, all the way up until they had their precise moment to pounce onto Snazy. And that's big as well from Shari and Rue, because again, another team just ¿Qué círculo es este? ¿El 2? hang on to that top 25. La tormenta, tú They're dices. currently Sí. 25th No, la tormenta 5 de 12. and looking to go higher. ¿Cómo de 12? Yo no cierra 12 veces, mismo. Ahí lo dice, tú no lo viste. No, pero ¿cómo va a ser la 12 veces la tormenta? La tormenta será 12 veces, bárbaro. Claro, mi bro. Míralo ahí, 5 de 12, la tormenta al lado del Sí, mapa, abajo del mapa. yo lo estoy viendo perfectamente. Yo creo que Sí, la mi tormenta bro, se la va a son 6 12 veces. veces 6 o 5 veces, pero no 2. And what a No, coin flip it 12 was. veces. I hope Cooper Van kept 5 that ya. coin, maybe framed it on a wall. 5 y quedan 60. One would think, but I guess it maybe depends on how this weekend goes. 65-34, Tim, ya tú sabes. Regardless, they've done an excellent job as a team, but more importantly still, their placements, you saw it jump just a little bit. Part of that due to the fact that Cooper able to find a really nice elimination here, and this is a massive one Ya tú as sabes, well. pero el otro no se cubre. Shut down onto Cold essentially. And that is huge for Cooper. Pues loco, no se cubrió, le sacan 200 de vida. Oye. Y no puso ni una pared. Parecía Los Tavo ahí. nervios. Los nervios. No, y el que matan, el que va en primer lugar, el cool. El que es durísimo. Sí. Ese fue el que mataban. No, que se... Parece que los nervios le atacan, güey. Oh, pero llega un momento que tú te reinicias, tú te enceras, ¿dónde estoy? El loco le sacan 200 de vida y no puso ni una pared. Y seguro pensando, ¿y dónde estoy? Bárbaro. Seguro quería darle al botón de la pared y lo que eso fue que recargó. Bárbaro, un botiquín. In our top 5. Normalito, un botiquín. Un botiquín. Un Normalito. Esa gente no anda en esa gente. Con lo que eso dura para llenarse. Por lo que sea. Si es por lo que mangaste, dime tú, asegura. Exacto, eso es lo que hay. Ellos cogen lo primero que ven, Claro. Booga doesn't get that same luxury. Booga and Threats Booga está have bien, to Booga be está on their A game. Está chill. En el sótano ahí abajo. En el sótano, pero está chill. Around 72 points. Thinking about
Dime tú, después que Buga ganó el mundial, tú sabes los millones de dólares que se ha buscado. Sí, pero ya tú sabes que ya ahora las grandes compañías van a mirar al nuevo ganador ahora. No, claro, sí. Para ofrecerle... Sí, pero él no va a dejar de ser Buga como quiera, porque que él ganó un torneo que nadie lo ha ganado hoy en día porque fue solitario. No han hecho mundial solitario, mano. They just need to be able to find a little bit of a refresh. But where are they going to get their refresh? How long can they survive without it? Hicieron otro mundial en este mismo año de 2 millones, 1 millón creo yo que fue, en Arabia. Yo no vi eso en ningún lado. En Arabia se lo hicieron hace un par de meses atrás. Como de 2 millones. La misma gente, Fortnite, así mismo, como está ahora. Pero en Arabia. Coño, está lejos eso. Y fue dúo. Y como quiera Buga hoy en día le siguen diciendo el campeón porque que fue solo que él ganó. Solo contra el 99. Exactamente. No, y cuando eso estaban jugando eran los duros de verdad, porque ahora se han retirado pila de gente. Cuando eso estaba jugando era Mongrel. Pero ahora lo que hay pile cara nueva ahora. No, exacto, lo que hay pile de chamaquitos que han subido en 2 o 3 años. King and Phaser though, they're still in it, and they're here to win it overall. You see the loot getting passed around. They have quite some distance to cover and a lot of players to run through if they want to Phaser, make it there. Kami y King. On the bright side, though, they're not the only ones that have a decent amount of map coverage to go. Granted, when you are one of those last teams to come in behind everybody else, your primary concern is going to be, well, bueno, hermano, 55. Al nivel de 7 tormenta. 55. And that's exactly what King and Phaser are trying to avoid. They're trying to make their way to zone as quickly as possible so that they can be the ones controlling the way that the lobby actually flows. La selva, lo que más odia a mí. Yo la odio la selva. No, pero si a mí se me viera así. Fuera bien, pero que a mí se me esconden, Phaser's doing a good job. A mí se me esconden en los matorrales. A couple players in this lobby. Alex Aworthy being one of them on the other side. As he continues to peek through the cone. 81 below, Taco. This isn't looking good for now. They might not have the damage threshold just yet, but they do have a few crash pads. Phaser gonna instantly use one to jump a little bit further. Pero tú viste cómo cayó en la pared y cayó el piso lo puso perfecto el piso. Lo que no fue buena idea porque ahí lo están levantando, ahí lo matan ahí adentro. Trying to do what he can, forced to build down, forced to drop numerous layers, but again with this legendary slurp juice, will be able to just ahí le dieron durísimo. prevent himself from being eliminated by the damage threshold tags. ¿Tú viste la tormenta como le tira un rayo? Sí. ¿Tú sabes qué significa eso? Eso le pasa al que menos hace daño en la partida. ¿Y lo mató? No, pero le saca como 40 de vida. Como 30 o 40 de vida le saca la tormenta cada vez que se mueve. Mierda. Un rayo, tú verás un rayo como morado, así, rosado. Being able to pick up a massive amount of points, a huge amount of clutches. We saw Agers do it in their major championship run. Now it's Kanada's turn to pick up the pace. You see him going low. He doesn't have a lot of builds, not a lot of resources. The only thing he really has going for him is the damage threshold when it comes to Storm Surge. A nice little gift though, just on the ground, managed to pick up. Mi madre, la peor escopeta del juego. No, es la mejor. Ahí. No, aquí sí. Diablo, es de un solo tiro que rompe la construcción. Por eso que la mejor. Y no saca tiro de que 40, 60, no, los tiros que saca, aunque tú le den el tobillo, te saca 110. Y si le den la cabeza, te saca ya que 180. No, ya, para morirse le den la cabeza. Pero no saca de que menos, de que 70, no. Pero ya tú sabes, para tú pegar un tiro con eso. Es lo que te digo, para pegar un tiro Eso nada más es los profesionales que usan esa vaina.
then they're Pues yo lo he intentado y no pego un tiro. Él nunca he pegado un tiro con ella. Placement points haven't even begun to kick in yet. That Yo puts mismo a son lot of pocos los pressure tiros on que yo the pego King. con He's el already copero. survived Storm Surge once. He has the slurp juice. He has a couple minis, but he's still 123 below. He's not Viste even el rayo. peeking out Y le bajó on vida. shots. Sí. He's just trying to survive it. Eso es, él no tiene kill. Él tiene 0 kill. I thought I Sí, saw ahí the está, tip of a 0 big pot kill. down there as well, which will be crucial for his Oop. survival. He finally looks down. There's a med mist as well. He found a treasure trove and a miracle to keep himself alive. But he knows he needs to go. He knows he needs to continue moving forward, get towards the zone. You don't want to fall behind, but a nice shot from the backside. Diablo. King forced to stabilize himself. ¿De dónde fue que le dieron ahí? Ahí todo el mundo lo salvando y la zona zarándole también. No, él va a morir, si no mata va a morir. La zona lo mata también. Si él no hace nada, la zona lo mata, le quita 0. O llega a 0. Ven acá, ven acá. Fotos y recuerdos te quedaron nada más. A rotar todo el mundo junto, todo el mundo, 36 jugadores. Yeah, at least he got this experience of playing on the big stage because he's going to have to go again tomorrow against our last 36 jugadores y rotando. Exodus and his teammate have the high ground. They started this game on the bubble. You got to imagine they've been climbing up that ladder just like Booga and Threats. You talked about it yourself. You even casted it throughout the day. They have yet to play a solid game as a duo. This is their chance. No, Buga quiere como subir, no se quiere ir. Buga no se quiere ir desapercibido. No me quiero ir, señor Star. Señor Star. They can focus entirely on how they choose to Tú sabes, cero material tiene eso. through some of these congested layers, and right now, Se está bobo. Pero venga acá, hermano, con 94 de material y 7 de madera. 7 de madera y 50 de piedra. 9 de construcciones. Tenía un chin de metal, tenía metal. Le quedan 5 construcciones. Pero había otro que pusieron antes que tenía 0 construcción. Usted tiene 30 construcciones, 24. Par de paredes. Bueno, gaste todo ya, porque Se le metían. Hablamos ahorita. Hablamos ahorita, niño. Buga, activo. No, Y a Buga, seguir vamos allá. rotando. Vamos allá, Buga, no me muera. Estos son la gente mía, Buga, Clips. Aunque no ganen, yo voy a esa gente. Va a llevarlo ya. Claro. Muerto. El team lleva 3. 5 lleva el team. Ellos son buenos, ellos paran ganando en primer lugar en la semana y vaina. Lo que pasa es que ahí es suelto, ¿verdad? No lo mismo, güey. Murió Buga. Aquí estamos en tierra vikinga, Es suelto, ¿verdad? Bueno. ¿Buga murió ya? Sí, Buga murió, quedará más en City. Diablo, lleva 5 ese loco. Consiguen un par de puntos en esta mano ellos. Claro. Oh, nada más en esta partida tienen, yo creo que son. No han hecho tanto. Yo creo que total que ellos tienen eso. No, ya yo califican ya. El Tauro, arriba. Oh, va a tener que Van a ganar aprender. Tauro, van a ganar Tauro. Tauro gana. Va a tener que desarrollar bien esa técnica porque si te quiere. No, Dionso es duro. Ese chamaquito es duro. Al suelo. Vamos, Tiri, vamos allá. No, 1 versus 2. Ya, va a ganar. Y Onzo va a ganar. Dionso, sabía. Ya, lo esperan. Buena. Mira, estamos como pericado, güey. Mira, ahora sí se acabó que tenemos fuego artificial. ¿Es lo que está medio empelicado? Mira, el otro, el del broche negro. Está masticando, mira el brazo. Ah, yo voy a sacar un tatuaje que tiene en el brazo. No, una vaina. Una malla. Está masticando raro. Mira, está como mueca, mira. Algún chicle. Mira, y esa mueca. It was a rough first few games. We had a 2-0 pointers back to back, so said we went last, and I think 3 headshot snipes. Empelicado, cao. Pero malo, está trancado. No, que se seca la lengua, lo único que te seca la lengua. But you've had incredible performance. Ya está. For you, guys, what's it
Los nervios le secan a la lengua, tú sabes, están buscando esta libra debajo de la tierra. It's your first land, that's incredible because you're taking to it like a duck to It's your water. first challenge in Let me general. ask you